Assalamualaikum everyone. Welcome to the fifth webinar by FPCCI Central Standing Committee of Tourism Development. Thank you so much for watching us consistently over these last weeks and for giving us your feedback. After having successfully done sessions with hoteliers, tour operators, travel agents, and vloggers, today I'm back again with you, and this time with seasoned tour guides. As you know, our focus is to promote local tourism, especially since with COVID-19, international tourists or travel seems a remote possibility for at least some time. The idea is to do a homework during this lockdown time so that we can be prepared to put our best foot forward and present the best of what Pakistan has to offer to our own people for a change. So let me introduce to you our August panelists. We have with us a very senior tour guide, Mr. Zahoor Durrani, who has been trained in the UK. Isn't that right, Zahoor Saab? Yes, of course. Yes. And who has not only been a guide for generations, assigned especially to VIP guests of the government, but whose father has also been in the same profession, and so is his son. Then our second speaker is also very senior. For four generations, Fourth generation, mashallah. We are in the tourism business like in 1970. Mashallah. So we have, as you can see, very, very senior people. Second speaker is also very senior tour guide, Mr. Changes Khan, who has been in the business for several years. He's not as scary as his name is, although it brings a lot of third speaker is Jahazeb Salim, who many from Karachi will recognize as one of the men behind Super Sawari, and who have had great times on Sundays going with him to various places. And our last speaker, Mr. Babar Saeed, is the co-founder of Adventure Travels Pakistan. So let's begin. We'll begin with Mr. Zahoor, since he was more or less born into this profession. Sorry? I said, you said Adventure Travel. Sorry. Sorry. Yeah. Do excuse me. Yes, it's Rovers Pakistan. So sorry. Yeah. Sorry. Okay, so we will now begin with Mr. Zahoor. So, considering that you have been in this business practically all your life, how important do you think it is for tour guides to be licensed? And how do you think untrained tour guides could actually be detrimental to tourism development? Zahoor Saab? یہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا کوشچن ٹھیک ہے اور آپ نا تھوڑا سا اپنے اسکرین سے دور بیٹھے تو آپ کی شکل ٹھیک سے نظر آئے گی ہاں لائٹنگ بھی تھوڑی آئی تھنک کم ہے وہاں پر آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کو ابھی ٹھیک سے ظہور صاحب آپ کین یو ہیئر می جی کٹ کے آ رہی ٹھیک ہے مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کیا مسئلہ ہے دیکھو مجھے آواز کیوں نہیں آ رہی تو بھائی کانفرنس میں ہوں تھوڑا سا ٹائم دے دیں بس ابھی بات کریں امین شناز واپس آئیں گے ابھی 2 منٹ میں
Thank you. Welcome back. Sorry, as I had warned you all, یہ تو ہونا تھا کیونکہ آج کل load shedding شروع ہو گئی ہے and so the electricity went. But I'm glad everybody is back. And we may get disconnected once more when we change from the generator back to the KE. So we'll come back again at that point in case this happens. But آپ لوگوں کو سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. Zahoor Saab has disappeared. So what we will do then is that we excuse me, we'll move on to Mr. Changes and we'll wait for Zahoor Saab to come back. I think he is having a little bit of problems. Changes Saab کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. So, sir, you worked with various tour operators over the years, and where have you been finding blockades and difficulties in effectively executing your tasks? آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کافی کمپنیز کے ساتھ آپ نے کام کیا، مگر اب پریشانیاں آ رہی ہیں، بہت پرابلمز آ رہے ہیں. جی بالکل، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ گائیڈس کے لیے جی 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 آپ بولیں. جی بالکل، I had been working with many tour operators since from the last 30 years. جی تھا last 30 years جس میں اسلام آباد کی 2 بہت بڑی کمپنیز تھیں اور ہم نے بہت اچھا وقت دیکھا. میں تھوڑا سا 2 منٹ آپ کروں گا اس میں کیونکہ میں بیک گراؤنڈ بتانا بہت ضروری ہے. ضرور. تو اس میں ہمیں جو ہے بہت اچھا وقت تھا. ہمیں کمپنیز جو ہیں ہائر کرتی تھیں اپنے کلائنٹس کے لیے جو خاص طور پہ باہر سے آتے تھے ماؤنٹینئرز، اور ہم لوگ ان کو لے کر بیس پوائنٹس تک لے کر جایا کرتے تھے. اینڈ دین آفٹر بائی دا ٹائم پاسز ون وار کی وجہ سے کام بند ہو گیا. پھر جب دوبارہ شروع ہوا تو نیو انوینشنز آ گئیں، لائک ٹور آپریٹرز نے خود سے گائیڈ بن گئے اور ہمارے لیے جو ہے کام ختم ہو گیا. وہ خود ہی اپنے گیسٹ کو جو ہے وہ لے کر جاتے تھے، ان کو بہت ساری ایکٹیویٹیز کرواتے تھے، اور کوئی گائیڈ جو بتانا چاہتا ہے ہسٹری کسی علاقے کی وہ انہوں نے مس کرنی شروع کر دی جسٹ ٹو سیو سم منی. Then the mobile phone companies came in with good mobile phones. اس میں کیمراز آ گئے تو وہ جو ہم کیمرہ فوٹوگرافی کرتے تھے اور ویڈیوز بناتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا. اور اس وقت یہ حالت ہے کہ گائیڈس کو کوئی بہت زیادہ بزنس نہیں ملتا ہے. لیکن آپ بلیو کریں گے جب ہم کام کرتے تھے تو ہم جب جیسے ہنزا جاتے تھے تو ہم وہاں کے لوکل گائیڈس کو بھی سپورٹ کرتے تھے، انہیں آؤٹ سورس کر دیتے تھے کہ 2 پیسے ان کے بھی بن جائیں تاکہ وہ بھی ہسٹری کریں. تو اس وقت گائیڈس کی حالت بہت بری ہے میڈم، کوئی ان کو ہائر نہیں کرتا ہے. کچھ ملٹی نیشنلس ہیں جو ہمیں لے کر جاتے ہیں، لیکن ادروائز جو نارمل ٹور آپریٹر آ گئے ہیں وہ بالکل یہ کام نہیں کر رہے. تو چنگیز صاحب، آپ کیونکہ اتنے ایکسپیرینس گائیڈ اتنے سالوں سے رہ چکے ہیں، ہاؤ ڈو یو فیل کہ لوگ مس آؤٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ جو فون ہے اور گوگل ہے اور جو ٹور آپریٹرز ساتھ لے کر جا رہے ہیں، از دیٹ انف؟ جو ایکسپیرینس آپ دے رہے تھے اور جو ایکسپیرینس اب ان کو نہیں مل رہا اس میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیے تھنگس ہیو چینج. آئی تھنک لوگوں کا جو ہے وہ، جیسے آپ ایک گھر میں 5 لوگ رہتے تھے. جی جی آپ بولیں، آواز آ رہی ہے؟ اچھا نہیں سوری، وہ 2 طرف ہو رہا ہے. وہ فیس بک پہ بعد میں آواز آ رہی ہے اور یہاں پہ علیحدہ آ رہی ہے، اس کے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. اینی ویز دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھنگز ہیو چینج. پہلے گھر میں 5 لوگ رہتے تھے، وہ رات کو شام کی چائے پہ، رات کو کھانے پہ بیٹھتے تھے، آپس میں مل جل کے رہتے تھے. اب اگر ایک گھر میں 10 لوگ بھی ہیں تو وہ اپنا اپنا فون لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہوا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ چیز چینج ہو گئی ہے. یہی چیز ہمارے ہاں بھی چینج ہو گئی ہے کہ ہمارے ہاں جو گیسٹ ہے وہ یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ بھائی یہ رافٹنگ کیسے ہوتی ہے، اس کی یہ کشتی کہاں سے بنتی ہے،
ये पहाड़ी के ऊपर ये जो पत्थर रखा हुआ है, इसमें संस्कृत में जो लिखा हुआ है, जैसे मानसेरा में या गिलगित या अस्कर्दू में था, अब कोई आदमी हिस्ट्री जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो जाके देखते हैं कि भाई हमें खाना कितना अच्छा मिला है, होटल में कमरा कितना अच्छा मिला है. दे आर एब्सोल्युटली, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, बाकी लोग भी कंफर्म करेंगे कि दे बहुत कम लोग हैं जो फॉरेनर्स आते हैं. हाँ, वो अभी भी जो फॉरेनर्स आते हैं वो हमें कहते हैं कि बताओ यार ये ब्राउन बियर कहाँ मिलेगा, मुझे कौन सा इलाका अच्छा है, वो अशोका के पिलर्स कहाँ हैं, वो अकबर की मस्जिद जो है गिजर के अंदर वो कहाँ पे है. तो वो अकबर की मस्जिद ढूंढ रहे होते हैं और वो जनाब, आई मीन थिंग्स हैव, टाइम हैज चेंज्ड, बिलीव मी, टाइम हैज चेंज्ड. बस ये है. It's very sad because times may have changed, लेकिन I think they seem to have changed more for Pakistan than for any other country. मैं recently बाकू गई थी, वहाँ पर हमने एक ट्रेन गाइड को लिया था, and believe me that guide was a PhD studying history, and she was part-time, she was a guide, and our experience of going to Baku was enhanced so much simply because of her presence, because हर एक चीज़ की जो हिस्ट्री हमें जो इतनी डिटेल में इन डेप्थ में बता रही थी कि जो मज़ा हमें उनके साथ आया घूमने में और देखने में, वो अगर हम खुद कर रहे होते या गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल रहे होते तो वो बात नहीं बनती हमारी. So it is something that I think even now, in spite of Google and in spite of all these, phone में हर चीज़ आपकी available है और आप तस्वीरें भी खुद ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जो एक अच्छा ट्रेंड गाइड दे सकता है, और आई थिंक उसकी नीड अभी भी है. एंड अगर यहाँ ट्रेनिंग हम प्रॉपर देना शुरू कर लें, और अभी जब कोविड के जो लॉकडाउन के दिन हैं जिसके अंदर हम लोग और कुछ नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात होगी कि इन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देकर ऑल द वेरियस प्लेसेस दैट पाकिस्तान हैज़ टू ऑफर, वहाँ के लिए हम उनको प्रिपेयर करें, ताकि जब लोग आना शुरू करें फॉर लोकल ट्रैवल तो दे विल बी मोर गियर्ड फॉर इट. I think Zahoor Saab did come in between and he has again disappeared. So I'm going to ask you, Jahazeb, my next question. That you have introduced a number of guided tours in Karachi. And what do you think is the potential in Karachi for cultural, ethnic, food-related tours that may not have started till now? विश्वनाथ, मैं आप दोनों से इत्तेफाक करना चाहता हूँ, चंगेज साहब से भी, आपसे भी, जो आप लोगों ने बातें अभी की हैं. My experience, obviously, in comparison to Chengez Saab, Zahoor Saab, is very different. उन्होंने एक अलग तरीके से चीज़ें की हैं. अब जो जैसे चंगेज साहब ने कहा था, ज़माना थोड़ा सा बदल गया. So जो उसमें हमने एक चीज़ देखी थी when we started off was that how do you make someone who is coming on a tour interested in what they see? How is that done? क्योंकि जब आपका 80% ऑडियंस उसी शहर से आ रहा है जिस शहर में आपका टूर हो रहा है, तो आप उनको इस चीज़ से कैसे लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं? So as you said, the value of a guide in the experience is major. क्योंकि अगर मैं किसी को एम्प्रेस मार्केट घुमाऊँ या मैं किसी को बोतल गली घुमाऊँ या कराची की छुपी छुपी पुरानी इलाके दिखाऊँ, तो why should someone who knows about this be excited to see it unless we can give them an experience that they haven't had before? So it matters so much कि किस perception से आप लोगों को ये चीज़ें दिखा पाएं. That's why the guide becomes the crux of that experience. उसके अलावा जो हमने cultural tours, food tours वगैरह किए, हमारा इरादा यही था कि लोगों को कराची एक अलग रूप में दिखाना. शहर की रेपुटेशन सही नहीं रही, मुल्क की नहीं रही थी इस हवाले से. तो the idea was to give people a chance to see things differently, एक अलग नज़र से देखना. और ये चीज़ें मेरे चाचा, फूफी, वालदैन, grandparents, they've seen this city in its golden age, right? जब हम कहते हैं कि Paris of the East, the city of lights, so many names that have come up for it. लेकिन जब हम देखते हैं आज, we don't relate to those terms as much as they did. They've lived it, we hope to live it. So हमारा इरादा यही था लोगों को दिखाना कि कराची शहर की जो तारीख है, उसका जो कल्चर है, उसके जो लोग हैं, उसकी जो डाइवर्सिटी है,
کھانے میں کمیونٹیز کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے, ہر قسم سے it has everything. And you only have to step out slightly from the bubble that we created for ourselves to be able to experience that. تو جہاں تک potential کی بات ہوتی ہے, we have everything. Obviously Karachi being a metropolitan city, a business hub, اس کی context تھوڑی سی فرق ہے شاید لاہور سے, شاید اسلام آباد سے, شاید ناردرن پاکستان سے, شاید اندرون سندھ سے, لیکن ہر جگہ کے اپنے اپنی ایک طریقے سے یو ایس پیز ہوتی ہیں, یونیک سیلنگ پوائنٹس ہوتی ہیں, جس کانٹیکسٹ کے اندر آپ اس چیز کو پھر آگے لوگوں کو بتا پائیں. سو آئی ڈو بلیو دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل. آئی ڈو بلیو دیٹ وی ہیو جسٹ اسکریچ دا سرفیس ود دیٹ پوٹینشیل. اور میں صرف کراچی کی بات نہیں کرنا چاہوں گا, میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ لاہور, اسلام آباد وغیرہ ایسے شہروں کا آپ سوچتے ہیں تو a day trip to the Khanpur Dam, a day trip to کرتارپور, ایسی چیزیں کرنے میں بندہ دو بار سوچتا نہیں. This is, oh, you know, let's get up and go. لیکن اگر میں بولوں کہ کراچی سے باہر میں مکلی تک جانا چاہتا ہوں, یا I want to go to سکھر, or I want to go to see the Ranikote Fort, sorry. We will think maybe 3-4 times before we consider going into that. So again, I believe as far as infrastructure is concerned and access is concerned, ایک چیز تو بہت ضروری لازمی ہے, لیکن I think that mentally اگر ہم اپنے آپ کو گیئر کریں that this is also an option, تو پھر ان چیزوں کو آگے بڑھنے میں اور بڑھانے میں ہماری بہت مدد ہوتا ہے. میرے خیال سے بالکل صحیح آپ نے کہا ہے, اور آئی تھنک ہمیں ایکٹیولی اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک تو یہ ایک ایونیو آف اے پروفیشن بن سکتا ہے, سم تھنگ دیٹ یو نو اے لاٹ آف پیپل کین ہو آر سٹنگ ایٹ ہوم نا کین اسٹارٹ ڈوئنگ, اگر ان کو تھوڑا سا ٹریننگ اچھی طرح دے دیا جائے, ریسرچ کر لیا جائے. اور کراچی فار انسٹنس از ریئلی انٹیپڈ. لاہور ہے یا ناردرن ایریاز ہے, ٹو سم لمیٹڈ ایکسٹینٹ بلوچستان بھی ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا اس کی پوٹینشیل ہے, کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پہ. کراچی تو وہ رائٹ آف ہی ہو جاتا ہے نا کہ بس یہ تو ہمارا مطلب بیسکلی. میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وائل کراچی بالکل آپ نے صحیح کہا رائٹ آف ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ پورا سندھ بھی ہو جاتا ہے, اور اس کی ظاہر سی بات ہے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں, کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں, لیکن جیسے آپ نے کہا تھا دس بیکمنگ این ایونیو, این اپرچونٹی فار پیپل ٹو ارن این انکم. میرے خیال میں مسئلہ یہ بہت دیر تک رہا ہے کہ ٹور گائیڈ جو ٹرم ہے ایک نیگیٹو کونوٹیشن سے جانی گئی ہے. ٹور گائیڈ کروا لو, اٹس گیون لیس ریسپیکٹ دین اٹ ڈیزروز. اینڈ ہمارا جو کام رہا تھا, we worked with young students, we worked with children who were in their A levels, we worked with people who were from the city, لیکن جو شاید اس کو اس طریقے سے نہیں جان پائے جس طریقے سے جاننا چاہیے. اینڈ ان کو اس انوائرمنٹ میں ڈال کے ہم نے ان کو ٹرین کیا کہ یہ چیز آگے وہ بڑھا پائے, کیونکہ جب ایک ڈسکنیکٹ رہتا ہے تو پھر چاہے علاقے میں جو بھی ہو جائے کوئی بندہ آگے بڑھ کے اس کو ٹھیک نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے شہر سے کسی کی دل لگی پیدا کر دی, اور خاص طور یوتھ کی, تو پھر وہ خود آگے بڑھ کے بولیں گے کہ یہ تو میرا شہر ہے. اگر کوئی انفراسٹرکچرل مسئلہ ہے, کوئی سوشل ایشو ہے, کوئی پولیٹیکل ایشو ہے, بندہ خود اٹھ کے کھڑا ہو کے بولے گا کہ نہیں یہ میرا مسئلہ. لیکن اگر وہ ڈسکنیکٹ رہتی ہے تو بندہ دور ہی رہے گا, بولے گا یو نو اٹ ڈزنٹ کنسرن می. انٹرسٹنگلی آپ نے جن علاقوں کا ٹور شروع کیا, جو کراچی میں فار انسٹنس اٹ واز ٹو بی ٹیکن فار گرانٹیڈ, کوئی دو دفعہ سوچتا بھی نہیں تھا کہ بوتل گلی بھی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بندہ ٹور پہ جا سکتا ہے, یہاں کوئی یو نو. تو جو واٹ میڈ یو تھنک اباؤٹ دس تھنگ, ہاؤ ڈیڈ یو اسٹارٹ اٹ, اور اینڈ ہاؤ واز اٹ ریسیوڈ انیشلی, ڈیڈ یو ہیو اے ٹف ٹائم کنونسنگ پیپل کہ یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں جانا چاہیے؟ تو انیشلی آئی تھنک سب سے پہلے تو ہم نے اپنے آپ کو کنونس کرنا تھا کہ ہم یہاں جائیں. تو وہ جب ہو گیا, we said a prayer, we took a breath and we said we want to take this forward. تو کوئی ایک خاص پلان کے ساتھ ہماری شروعات نہیں ہوئی تھی, ایک نیت کے ساتھ ہوئی تھی, ایک انٹینشن کے ساتھ کہ we want to give this a shot and see how we can play a part. اور پھر اس چیز کو آگے بڑھانے میں ہم سیکھتے گئے as we went. There was no fixed manual, there was no fixed SOP کہ یہ چیز کرو گے تو یہ آگے کام بڑھے گا. We adapted as we went. ہمارا مین فوکس شروع سے کراچی والا اور پاکستانی تھا.
उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानीज वर आवर सेकंड फोकस, और फिर उसके बाद जो मैं चेरी ऑन टॉप कहता हूँ, आपके बाहर के जो मेहमान हैं उनकी मेहमान नवाजी करना हमारा फिर फर्स्ट बना. तो इट ग्रेजुअली बिल्ट अप. जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात थी, ऑब्वियसली जो इंफॉर्मेशन मेरे वालिद साहब के पास है, मेरी वालदा के पास है, जिन लोगों ने इस शोबे में ये जमाना जिया है कराची का, जहाँ गली गली का बंदे को पता था, वो चीज शायद मेरे पास खुद नहीं थी. बट हाउ डिड आई गेट दैट? वो उन लोगों से, उन दुकानदारों से, उन इलाके के जो रहने वाले हैं उनसे, उनकी कहानियां, उनकी जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस है, वी टाइप दैट इन टू द हिस्ट्री. क्योंकि जैसे चिंगेज साहब कह रहे थे कि यू नो हिस्ट्री बंदा जानना ही नहीं चाहता. लेकिन क्यों नहीं जानना चाहता? क्योंकि अगर वो चीज उनके सर के ऊपर से गुजर जाए तो फिर बंदा कोशिश भी नहीं करेगा. लेकिन अगर आपने एक रिलेटेबिलिटी पैदा की कि यू नो, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ. एम्प्रेस मार्केट हम गए, उधर आपके स्पाइसेस की सेक्शन छोटी सी है, 2 आपके कोई 3 कोने हैं जहां आपको मिलते हैं मसाले. अब जब हम उधर गए, लोगों को ये बताया कि ये तो कराची का ग्रैंड बाजार है, सबसे बड़ा, सबसे पुराना, इसकी तारीख ये है, ये इसका वैल्यू है, और उस हवाले से हमने उनको इसका तारुफ कराया. तो आई हैड पीपल कम अप टू मी एंड से, यू नो, वी फील लाइक वी आर इन इस्तांबुल्स ग्रैंड बाजार, वी फील लाइक वी आर इन मराकेश अगेन एट द सूक. और मैंने कहा, मेरे दिमाग में तो ये था लेकिन कि ये तो सिर्फ 3 कोने हैं जहां मसाले पड़े हैं, लेकिन आपको अगर ये महसूस हो रहा है तो फिर जो काम हमने करने का इरादा किया था वो हमने पूरा किया. इट्स अबाउट द परसेप्शन यू कैन गिव टू पीपल. जब मैं बोतल गली की बात करता हूँ, I give them the history of the fact that बोतल गली literally means bottle गली. Then you talk about the fact कि उधर आपको पुरानी आपको हर किस्म की बोतलें, जार्स वगैरह मिलते हैं, और एक जमाने में उधर जो लोग शराब की बोतलें खरीदना चाहते थे, जब फरोख्त होती थी, उधर से ले सकते थे. और अब वही चीज ऐसे तब्दील हुई है कि अब आपको इतर और खुशबुओं की बोतलें उधर मिल जाती. तो it's an interesting juxtaposition. कराची वाले के लिए भी इंटरेस्टिंग होता है, और फिर जो विजिटर है उनके लिए तो है ही कि what is going on, you know. तो you give it value in your narrative. Exactly, I think that is what it. पहले तो हमें अपनी चीजों की अहमियत खुद समझने की जरूरत है, फिर ही हम आगे इसको basically sell कर सकते हैं. Babar, my next question is to you. I believe that you, in your personal capacity, has played the role of a tour guide for groups that have been embarking on adventure travels with your company. How important do you feel is the role of a professional guide for such tourists? अच्छा, थोड़ा सा अगर इसके एक्सपीरियंस को देखें ना, तो टूरिस्ट जो गाइड होता है, टूर गाइड, उसका रोल एक सेकंड टाइम पे शुरू होता है. द फर्स्ट रोल इज ऑफ द टूर कंपनी दैट इज बुकिंग द टूर. तो द पर्सन दैट इज बुकिंग द टूर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू रियलाइज के जो ऑडियंस है उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. जैसे कि चंगेज साहब ने कहा कि बहुत से लोग होते हैं, वो आके पूछते हैं जी रूम कैसा है और व्यूज कैसे हैं. तो देयर आर सम पीपल हु आर जस्ट ट्रैवलिंग टू रिलैक्स, दे जस्ट वांट टू हैव अ नाइस टाइम. There's nothing wrong in it. They're just traveling for leisure. And then there are some people that are traveling to explore, learn history. तो सबसे पहले तो उनको उनके हिसाब का टूर देना कि क्या उनके लिए सूटेबल है, उनकी नीड्स के लिहाज से, that is important in the experience. Secondly, फिर टूर मैनेजर का एक्सपीरियंस, टूर मैनेजर का रोल आता है. तो the tour manager, the tour guide is sort of a bridge between them and the location that they're traveling. वो द ऑथेंटिक एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेस वो उनको ट्रांसलेट करने में बताता है. क्योंकि देखें, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस दैट हैव डिफरेंट कस्टम्स इन पाकिस्तान. डिफरेंट एक तरीके होते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप जैसे कि हमारे साउथ में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कुंड मलीर एंड बलूचिस्तान एंड दैट काइंड ऑफ प्लेस. जब आप वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो साउथ को लोग यूजुअली इतना सिग्निफिकेंट फॉर टूरिज्म नहीं लेते. लेकिन when we're traveling around the Makran coastal range and we tell them about the history, how these mountains were formed, how the Indian plate collided and all the geography of the place, तो एक natural interest खुद ही develop होना शुरू हो जाता है, even though they're just traveling for sightseeing. तो the role of the tour guide is to develop that natural interest in those people traveling there. फिर दूसरा आता है कि customs. अब जैसे कि वहाँ की एक जगह है, there's a मंदिर, ठीक है. अब आप देखती हैं कि पिछले दिनों में डोमेस्टिक टूरिज्म का बहुत ज़्यादा रुझान पड़ा है.
انٹرنیشنل بھی تھوڑا بہتر ہو رہا ہے بٹ ڈومیسٹک ٹورسٹ بہت زیادہ ٹریول کر رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے ہماری عوام, اٹس نتھنگ رانگ ٹو سے کہ وی ہیو آل سارٹس آف پیپل ان پاکستان. سم آر فیملیئر وتھ بینگ کارٹیس اینڈ سم آر ناٹ. تو اب جیسے کہ ہم مندر میں ٹریول کر رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ یہ کسی کی, مطلب پتا تو ہے بٹ دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ کسی کی ویلیوز ہیں, کسی کی ایک ورشپ کی جگہ ہے. تو دے مائٹ بی پاسنگ ان ڈیسنٹ کمنٹس, دے مائٹ بی ڈوئنگ سم تھنگ رانگ. تو اٹس the responsibility of the tour guide to make them understand the significance of the place and make them act accordingly. Of course, protocol جی بالکل. اس کے علاوہ دیکھیں ٹور گائیڈ کا ایک اور رول یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایکسپیرینس آپ کا انہینس اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آپ کا ٹائم سیو کریں گے. they know where to go as compared اگر آپ اکیلے ایک ایکسپیرینس کریں تو the tour guide knows the place very thoroughly. ایک اور فرض ہمارا یہ بنتا ہے کہ جہاں بھی ٹریول کر رہے ہیں وہاں کے جو لوکل ٹور گائیڈز ہیں, جیسے کہ چنگیز صاحب نے ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کی کہ لوکل ٹور گائیڈز کو اتنا بزنس نہیں ملتا, بٹ یہ ہماری اپنی کمپنی کی ایک پریکٹس بھی رہی ہے کہ جس بھی لوکیشن پہ ہم ٹریول کر رہے ہیں وہاں پہ ہم لوکل گائیڈس بھی رکھتے ہیں. تو فار پیپل ہو آر مور انٹو ہسٹری, انٹو the significance of the place, تو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ we align them with those tour guides of the place so they are able to get a more authentic experience and learn better. کیونکہ دیکھیں ابھی ریسنٹلی بہت سارے جیسے ہمارے شہر کے جیسے جو لوگ ہیں, جو نئی کمپنیز ہیں, انہوں نے ٹریول کر کے اور خود سے ٹریول کرنا شروع کر کے اور ٹور گائیڈس بن کے. انیشیلی ہماری کمپنی میں بھی I served for 2 years as a tour guide and I learned all the experiences. بٹ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ دو ایکسپیرینس ایک لوکل ٹور گائیڈ جتنی اچھی طریقے سے دے سکتا ہے اتنی اچھی طریقے سے شاید میں بھی ابھی نہیں دے سکتا. although I have learned, I have gained experience, بٹ اس کی بھی ایک اپنی جگہ سگنیفیکنٹ امپورٹینس ہے. صحیح ہے بالکل. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم ابھی حال میں جسٹ بفور دا لاک ڈاؤن گئے ہوئے تھے مارا, اور میرے خیال سے آپ ایک پورے ٹور کو لے کر گئے تھے, کچھ گروپ آف بچے ہی تھے جن کو وہاں پہ ٹینٹس میں آپ نے ٹھہرایا تھا. اینڈ آئی ریمبر ون آف دی پیپل فرام شاید ہمارا ہوگا, سوری ایک ڈرم سرکل ایونٹ ہوا تھا ہمارا وہاں پہ, ڈرم سرکل ایونٹ ہوا تھا وہاں. ایگزیکٹلی. تو دیٹ واز اے ریئلی انٹرسٹنگ تھنگ فار اس ٹو واچ. ہم تو خود اپنے آپ آئے تھے وداؤٹ اینی گائیڈ اور اینی تھنگ, لیکن وی ور ویری فیسینیٹڈ. وہ رات کو وہ سب انجوائے کر رہے ہیں, اور پھر ہمیں آئی تھنک دیٹ واز فرسٹ ٹائم آئی ہرڈ اباؤٹ یو آل دیٹ آپ لوگ اس طرح ٹیمس کو لے کر جاتے ہیں اور ان کو گائیڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کو پھر ایک انجوائمنٹ بھی دے رہے ہیں. تو دیٹ بیکمز اے ویلیو ایڈیشن. یو آر ناٹ جسٹ گائیڈنگ دیم بٹ یو نو ساری چیزیں ان کے ساتھ ساتھ. So I think there's a lot of potential for this kind of development. And you're right, اگر جیسے چنگیز صاحب نے بھی کہا کہ he was with a lot of tour operating companies. So tour guides on their own بھی کام کر رہے ہوتے ہیں and they link themselves up with tour operating houses also. And it enhances the experience of the traveler. What I was wondering now is that you know, there are so many places that we've been identifying over these last so many weeks جس کا پاکستان میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے that these places exist. اور میرے خیال سے ٹریننگ پہلے تو ہمارے گائیڈس کو ملنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ ہو, اس کی ہسٹری پتہ ہو, پھر وہ آگے جا کے امپارٹ کر سکے. One of our last meetings میں we had some people from the Punjab Tourism Corporation, and انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اب وہاں پہ گورنر ہاؤس میں پنجاب میں ٹریننگ دے رہے ہیں ٹو ٹور گائیڈس. I think this is a very important facet which should be looked into even for us over here کہ ہم بھی ٹریننگ دینا شروع کریں یہاں پہ. What do you think? بالکل ہونا چاہیے. Sorry. I just want to add something. I think training is good as far as the basics are concerned. ظاہر سی بات ہے چنگیز صاحب مجھ سے بالکل بہتر پتا ہوگا ان چیزوں میں by virtue of experience. لیکن I also think that it's very important for a tour guide to also have an opinion at times. You know, kabhi kabhi jab aap guide ki sunte hain na, to you don't want to hear a approved, okayed narrative jo aapke haath mein pakraya ja raha hai.
कभी कभी जब कहानियां बंदा पूछता है और उन चीज़ों के बारे में कभी ओपिनियन सामने किसी को जाहिर करना पड़ता है, it should not be something that by virtue of being a government certified guide or being an officially certified guide कि आप इन चीज़ों से बढ़ के आप बात ही नहीं कर सकते इस चीज़ पे. And I do feel that could become something that could genuinely be a problem given some of our experiences here. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि officially yes, the government should facilitate guides. They should be able to provide access to all the resources that they need. They should be able to give them the correct information जो government के पास होती है अपने archives में, अपने just by virtue of having access. But like I said, it should just be something that allows for flexibility in that conversation. जो बंदा करे, क्योंकि मुझसे लोग बहुत सारी चीज़ें कराची की ऐसे पूछते हैं जो शायद अगर ऑफिशियली सैंक्शन एक नैरेटिव होता मैं बोल नहीं पाता. कि कराची में सुना है कि ये मसले होते हैं या पता है सिंध में पता है हमें कि ये चीज़ें होती हैं. तो कंट्रोवर्शियल होने के बगैर भी आप एक तरीके से अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं. I just feel that flexibility and the security in that flexibility needs to exist. That's my opinion. Okay. I'm sorry, I had got cut off in between while you were speaking, but I'm sure the others managed to hear because when the electricity went and the web went, I went on my personal hotspot and I was trying to get Zahoor Saab on my phone, so वो phone लेकर बाहर गई तो मैं disconnect हो गई थी आप लोगों से. But I'm going to catch on to what you said later when I hear. Thank you, ma'am. Sorry, can I ask you a question? आप ज़हूर साहब के बारे में कुछ हमें बताएंगे क्योंकि मुझे पास बहुत नॉलेज नहीं है उनका. जी, अब मुझे वही बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है क्योंकि मैंने ज़हूर साहब के लिए ही अभी फ़ोन बाहर भेजा कि उनसे फ़ोन करके चेक करें कि क्या प्रॉब्लम है. तो apparently he couldn't hear us, so he is not being able to join us because of that, which is a real shame because. I was actually the most excited about meeting him. Again, I met him once in Peshawar when I had gone just before lockdown. वो Peshawar में होते हैं. And as he said, there are 4 generations in his family that are licensed tour guides. And he received his license in England. And he has been trained there. And जब government के कोई भी आते हैं ना official VIPs, consulate से ambassadors वगैरह, he is the person who is assigned to take everybody. And he, in fact, we were very lucky that when we were taken recently to Peshawar and to Khyber Pass and all these places. Courtesy one of our committee members who was organizing a floral show in Peshawar. तो ज़हूर साहब और उनके बेटे हमारे साथ थे और वो हमें गोरगट्री और बहुत सारी जगह लेकर गए और I mean it was a delightful time because they had such a wealth of knowledge. And that is when, I just felt that this is something that is now so lacking, that these and yes, I understand that you don't want to have a fixed narrative and you should have that option to say what you want to say, but at least आपको history और वो जो relevant facts हैं, that तो आपको एक ट्रेनिंग मिलनी ही चाहिए कि वो आपके पास है, वो आपके पास पूरा ज़खीरा होना चाहिए. फिर उसमें you add on whatever more you can bring to it, which obviously will enhance the enjoyment even more. So that is one thing that it's so unfortunate that he's not going to be able to join us. Regarding the training, जैसे कि आपने कहा कि training, अच्छा देखिए, if the government sector, let's just say, is not providing training or is providing training, the company that hiring them, उनका भी एक role बनता है. Now, what I've witnessed के जो tour guides हैं, उनके sort of अगर हम domestic group tours जो कि पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा promote हुए हैं, उनकी एग्जाम्पल लें तो एक टूर गाइड के तकरीबन 2 रोल हो जाती हैं. एक रोल ये होता है कि गाइडिंग देम अबाउट द टूर एंड देन देयर इज द रोल ऑफ मैनेजिंग द टूर इटसेल्फ. तो कंपनी का फर्ज ये बनता है कि उनको ये ट्रेन किया जाए कि उनका रोल कहाँ तक और क्या है, क्योंकि जो हमारे अब डोमेस्टिक ट्रैवलर्स आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं जो फेमिलियर नहीं है, उन्होंने पहले टूर गाइड से इंटरेक्ट नहीं किया हुआ होता. तो वो द टूर गाइड नीड्स टू लर्न कि वो ही इज़ नॉट अ पोर्टर,
because people sometimes expect کہ ان کا سامان اٹھانا ہے یا کچھ ایسا کرنا ہے, یا he is not a bus host, he or she is not a bus host. تو یہ سارے رولز جو ہے اگر کوئی ٹور گائیڈ اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دیتا ہے, that's fine, but the people shouldn't be expecting that of the tour guide or the tour manager. تو یہ چیزیں ٹور گائیڈس کو, ٹور مینیجرس کو سمجھانا ضروری ہے کہ وہ لیٹس جیسے ابیوسو کلائنٹس کے تھرو ابیوز نہ ہو اپنے رول کے اوپر. تو یہ ایک بہت اسٹیپ ہونا چاہیے. سوری آئی ایم کٹنگ یو. بالکل آپ نے صحیح کہا. وہ بالکل ہم ایز اے ٹور آپریٹر جب میں اپنا کوٹیشن دیتا ہوں تو میں اس میں ایک یلو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ آر گائیڈس اور آپریٹرز ول ناٹ پک اپ یور لگیج. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کو پورٹر چاہیے تو آپ پورٹر لے سکتے ہیں, اس کی یہ کاسٹ ہے. اسپیشلی جب ہم جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں, لائک جب آپ ماؤنٹینس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں تو بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی یا ہم خچر دیتے ہیں یا اس کی بھی کاسٹ لکھتے ہیں, یا پھر ہم پورٹر لکھتے ہیں اس کی بھی کاسٹ دیتے ہیں, اور انہیں کلیئر کر دیتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ بھی ہمارا گائیڈ یا ہمارا جو لڑکا ساتھ جا رہا ہوگا he will not pick up your luggage, چاہے وہ بس کے اوپر چڑھانے کے لیے کیوں نہ ہو. You are very right. I agree with you. Thank you. میں بلکہ آپ ہی سے یہ پوچھنے والی تھی چنگیز صاحب, because I could see that you when Babar was speaking that you could relate completely to what he was saying. I was going to ask your opinion anyway. We've got quite a few comments and questions from people who are watching us live right now, and I'm going to read out some of those so that we can approach them also. فرح گوہر میں ایک چیز ایڈ کروں کہ لیکن اب اس وقت ایسا وقت آ گیا ہے کہ ایک تو ٹور آپریٹر جو نان لائسنس ہیں ان کے بعد ڈی ٹی ایف نہیں ہے, وہ یہ کر رہے ہیں جو کہ خلاف ہے, اور وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں بس سے لوگ اترے وہ بھاگ کر ان کا سامان اٹھا کر ان کو پلیز کرنے کے لیے وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں. یہاں پہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ڈی ٹی ایس والے بھی جو ان کو کئی بار ہم نے رپورٹنگ کی ہے کہ بھائی اس قسم کے یہ جو ہے, اور یہ لوگوں کے پیسے لے کے بھی بھاگ جاتے ہیں, یا کوئی تکلیف میں اگر بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں اس سے بلیک میل کرتے ہیں کہ بھیا تم بیمار ہو گئے تو میں اسپتال لے جانے کا ہم ایکسٹرا چارج کریں گے, جو اس بیچارے کو سب دینے پڑتے ہیں. لیکن تو انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے تو ہاتھ سے نکل گیا ٹورزم, کیونکہ 18th امینڈمنٹ ماشاءاللہ آ گیا, اب سارے صوبے اپنا اپنا کر رہے ہیں, اور یہ تو دو بیٹھے ان کو بھی اندازہ ہے کہ تمام صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے بھاگ دوڑ کے لیے کیا کر رہی ہیں. انفارچونیٹلی سندھ گورنمنٹ از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ, ٹو بی ویری آنیسٹلی, بیکاز یہاں بھی میں ٹور کرتا ہوں کوئی سپورٹ نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بھی کائنڈلی اس کے اندر کوئی اور میٹنگ کریں, کچھ کریں. یہاں جو ڈی ٹی ایس لائسنس ایشو کرتے ہیں ان کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ لوگ جو ہیں, جو لوگ ان لائسنس لوگ کام کر رہے ہیں ان پہ نظر رکھیے. بلکہ میرا یہ سوال ظہور صاحب کے لیے تھا, اور ظہور صاحب انفارچونیٹلی کونٹ ہیئر می, کیونکہ یہ جو ان لائسنس لوگ ہیں وہ, بلکہ میں یہی ان سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کتنے ڈیٹرمنٹل ہو رہے ہیں ٹو پیپل لائک یو ہو آر دیر ایز ٹرینڈ لائسنس پیپل, اینڈ دین دیز پیپل کم اینڈ دے اسپوائل دا مارکیٹ آلسو, اینڈ ٹریننگ بھی نہیں ہے, اور پھر وہ اس طرح کی چیزیں بھی کرتے ہیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ ٹور گائیڈس کا نام بھی خراب ہوتا ہے. So we plan to take this up. We definitely plan to take this up. Farah Gaur پوچھ رہی تھی that she was saying that the new generation of Pakistanis definitely need to have knowledge and the history of Pakistan. We need to portray Pakistan in a more contemporary manner with the help of older guides. Amina نے کہا, is it a good practice for our tour guides to only take tourists to shops where they get a commission? So would one of you like to answer that? حالانکہ this is not just something that Pakistan. دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹلی. کچھ گائیڈس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آپ کو پریشر دے کر ان دکانوں پہ لے کر جاتے ہیں جہاں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اور خاص طور پر یہ ناردرن ایریاز میں زیادہ ہے. یہاں کراچی میں بھی مجھے یاد ہے جب اچھا وقت تھا, یہ شاید بچے ہوں گے دونوں ساتھ, آج سے 15 سال 20 سال پرانی بات کر رہے ہیں, کہ اس ساتھ بہت زیادہ ٹورسٹ آتے تھے کراچی میں, اور زینب مارکیٹ اور اس کے ساتھ جو پیناراما سینٹر ہے وہاں پہ ہر گائیڈ کا کوئی نہ کوئی, بلکہ وہ کیا کرتے تھے ان کی ہر ایک کے ساتھ کمیشن طے تھی کہ وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ٹور اس کو گیسٹ کو, سر اینی ویئر یو گو, انہیں پتا ہوتا ہے یہ اے میں جائے گا, بی میں جائے گا, ڈی میں جائے گا, اس کو شکل دکھاتے تھے. اور یہ چیز میں نے انڈیا میں بھی دیکھی, آئی ہیڈ بین ٹو انڈیا مینی ٹائم, کہ وہاں پہ بھی وہ پیچھے سے ہاتھ ہلاتا ہے کہ جی میرا 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 وہ مہمان ہے. اس طرح
मेरा मेहमान है, इट्स एवरीडे। जी, हम नेपाल गए थे, we had a guide there, you know, वो उनको all the places he took us to, that this is the best bargains you'll get over here। बाद में पता चला कि हमने अच्छा खासे पैसे दे दिए वहाँ, जो दूसरे अगर हम खुद चले गए होते तो वो बहुत रीजनेबल हमें पड़ता। आपको सस्ती जगह पे लेके नहीं जाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल। Honestly, I think उसकी there can be two sides to that same story. कभी-कभी ऐसे भी होता है कि taking you to certain places actually ends up being beneficial for you. मैं आपको एक example दे देता हूँ। जब हम tours अपने भेजते हैं, चाहे आपको एम्प्रेस मार्केट जाना हो, छोटी दुकानें होती हैं, चाहे आपको ज़ेना मार्केट जाना, छोटी दुकानें होती हैं। कभी-कभी एक जान पहचान और एक सलाम दुआ जो आपके वेंडर्स के साथ होती है आपकी, that facilitates your guests much more. क्योंकि जब हम आए हुए हैं, I've seen when I've gone normally to the shop and what I have paid, and I've seen जब मैं tour group लाता हूँ अपने साथ और उनको सामने करता हूँ तो what they have to pay. The difference is in the favor of the tour group. मैं ये नहीं कह रहा कि हर दफा ऐसे होता है, but sometimes those relationships, वो जो आप अपने vendors के साथ तय करते हैं, दुकानदारों के साथ, locals के साथ, वो आपके tour group के ही फायदे में हो सकते हैं और आपकी कंपनी के आगे जाके इमेज और फैसिलिटेशन में भी काम आ सकता है। आप सही कह रहे हैं कि मैंने भी यही अर्ज किया था कि अच्छे बुरे लोग होते हैं। बिल्कुल। क्या करें। अच्छा, कंपनीज भी एक रोल ये प्ले कर सकती हैं कि इंस्टेड ऑफ देम डिपेंडिंग ऑन द टूर गाइड टू गाइड देम, वो एक लिस्ट ऑफ शॉप से अपनी एक पार्टनरशिप कर सकती हैं वेयर दे कैन मेक श्योर कि दीज आर सर्टिफाइड और ऑथेंटिक शॉप्स बाय देयर कंपनी, and the person who's taking the tour is assured to get a better price or a better bargain at those shops. बिल्कुल सही। नहीं, I don't agree with you because फिर जो गेस्ट है वो ये समझने लगता है कि ये कंपनी की कोई इधर फिटिंग हुई है। ये हमें मजबूर कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैंने जैसे आपसे की कि जितनी आपकी उम्र है, हमारा तजर्बा है और ये हर लिहाज से अगर आप एक उन्हें इंसिस्ट करेंगे कि ये हमारे प्री क्वालिफाइड द बेस्ट द चीपेस्ट, वो उनके दिमाग में आएगा कि यार ये तो पक्का है। तो चीज़ा मैं इंसिस्ट वाला अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा। आई वुड यूज द वर्ड एडवाइस। आप एडवाइस कर सकते हैं कि ये ऑप्शंस आपके हैं और फिर उसके बाद चले नहीं आप चले एडवाइस भी ना कहें, इंसिस्ट भी ना कहें, आप नहीं कहें कि ये हमने इनको चेक किया था, ये अच्छे हैं, नेक हैं, ईमानदार हैं, सही बोलते हैं, आप ऐसे ले लीजिए। बट अगेन वो देखिए आजकल क्लाइंट भी जो है ना बड़ा तेज हो गया है, उसको एक देखिए एकदम उसको एक नेगेटिव बैकफायर होता है, यार ये बंदा मुझे इंसिस्ट कर, मुझे मतलब है कह रहा है कि जी हमारा ये प्री क्वालिफाइड वेंडर नेक ईमानदार हाजी शरीफ सब कुछ है, तो जनाब ये आपको सस्ता और अच्छा माल देगा, पूरा देगा, तो दिस इज व्हाट इट इज। बट दिस बिल्कुल वही वाली बात है कि वो डॉक्टर्स कहते हैं कि सर्टेन लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कराएं, तो उस पर फौरन ये होता है कि इनका खाचा जरूर है उस लेबोरेटरी के साथ, जब भी वो नहीं समझी है। आई कैन टेल यू 50% कमीशन है। क्या बात करती है? हम तो देखिए जिंदगी गुजर गई मार्केटिंग के अंदर हमारी। एवरीबॉडी हैज अ प्रॉब्लम राइट फ्रॉम द डॉक्टर हु इज राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, उसका जो पेन उसके हाथ में वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का होता है। उसके बाद जो डॉक्टर जो लैब लिख के देता है, शाम को वहां से उसका आता है, जिस फार्मेसी में वो भेजता है या अपने क्लिनिक के नीचे फार्मेसी होती है, वहां से उसको कमीशन मिल रहा होता है राइट। और ये फार्मास्यूटिकल देखिए दुनिया में दो ऑर्गेनाइजेशन, एक फार्मास्यूटिकल और एक पेट्रोलियम कंपनी, ये माफियाज है, बिलीव मी। ये हुकूमतें बदल देती हैं, आप बिलीव करें, ये मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दे आर दैट टाइप ऑफ पीपल, दे कैन चेंज ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द कंट्री। इतना पैसा इनके पास होता है, मैं आपको बता नहीं सकता, आप सोच भी नहीं सकते कि एक कैप्सूल जो आपको 20 रुपए की गोली मिल रही है वो 1 रुपए की बनती है, तो बाकी पैसे का। एनीवे वी आर आउट ऑफ द ट्रैक, सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। There's a question that's come in that's addressed to me right now. कि many of these shopkeepers rip off tourists, and not only in Pakistan but Far Eastern countries as well. मेरे ख्याल में एक तो जहाँ भी टूरिस्ट जाते हैं ना और जो भी चीज़ खरीदते हैं, the whole point of selling something that is locally made to someone who is not from there is for the locals to be able to make some money. You know, I'm not saying it in a negative context. कि मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीज़ें हम locally आराम से ले लेते हैं, लोग बाहर जाके वही चीज़ें they're willing to pay more. You know, that's how locals make their money in many situations. कि अगर block printing मुझे 100 रुपए में चीज़ बेचता है, लेकिन if people come from abroad, they're willing to pay 3, 4, 5, 6, 700 for it.
you know, उसमें गुनाह नहीं है, that's okay, that's business, that's entrepreneurship, that is how it works. लेकिन जहाँ तक rip off की बात है, I can understand that there are tourist traps as well, कि टैक्सी में बैठ के आपको घुमा के 3 times the price लेती, you know, ये होता है, बिल्कुल होता है. लेकिन I think that having slight net issues again. As far as the tourists are informed by their tour company, by their tour guide, इतने मसले आपके नहीं होने चाहिए. और आजकल के ज़माने में आपका इंडिविजुअल टूरिस्ट भी इतना इन्फॉर्म्ड होता है फॉर द मोस्ट पार्ट कि ये मसले होते हैं, ये इश्यूज होते हैं, और उसके मुताबिक वो अपनी चीजें आगे. Can you hear it? Yes, I can hear you. Yes, Ramzi, I can hear you all. जहां आप कह रहे थे, मैं I can hear you. जी मेरी आवाज आ रही है? आप कह रहे थे जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. देखिए, इसलिए मैंने जनरली फिर एक परसेप्शन देखी कि उनको एक मार्केट में जाके छोड़ दिया जाए और कहा कि साहब ये मार्केट जो है स्पाइसेस की है, ये ड्राई फ्रूट की है, प्लीज गो अहेड एंड चेक विद द प्राइसेस एंड बाय व्हाटएवर यू लाइक. देखें बिल्कुल, और जहां फैसिलिटेट कर सकते हैं आप, जहां सलाम दुआ है या जिसकी मदद हो सकती है, आप वो कर सकते हैं. जी बिल्कुल, यूर वेरी राइट. नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. देखें, मैं आपको कहा ना, अच्छे बुरे हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, और हम कई जगह समझते हैं कि फलां बंदा अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद हम उसको कहते हैं कि मैं ये सब, अब दिस इज मेरी वो तरीका है कि मैं कहता हूँ कि मेरे लिहाज से ये अच्छा और सही सामान बिल्कुल है, लेकिन अगर आपको इससे बेहतर नहीं मिलता तो प्लीज गो है. बिल्कुल सही. आप इम्पोज नहीं कर रहे, आप बस एडवाइस कर रहे हैं, आप बिल्कुल इम्पोज नहीं कर रहे. एग्जैक्टली, इम्पोज नहीं करते, एडवाइस करते. बिल्कुल सही. So there are some other comments also. There is Amna saying, with quite a bit of info available on the internet, do local guides feel that they are redundant in cities with their relevance left mostly for mountain tours or great outdoors? I think we did discuss this in our conversation, that in fact, there is now more a crying need than ever before. They shouldn't be feeling redundant at all, because अगर उनको proper training हो, proper इनके पास insights और information हो, तो they can enhance your experience rather than you know. I think infrastructure एक city को explore करने के लिए tour guide की ज़्यादा need होती है. बिकॉज जो जैसे कि कराची को ले लें तो वहाँ पे टूरिज्म के लिहाज से कोई ऐसे इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीज़ें नहीं है. जबकि नॉर्दर्न एरियाज में फिर भी आप अकेले भी ट्रैवल कर लेंगे तो देयर आर पीपल टू फैसिलिटेट, गाइड, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल. बट इवन सिटीज में तो और ज़्यादा ज़रूरत है, एंड इट आल्सो एनहांसेस योर एक्सपीरियंस. बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, TDCP, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हैव पब्लिश्ड लॉट ऑफ मटेरियल. इतना ज्यादा पैम्फलेट्स, रोड मैप्स. आप ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे शर्म आती है कि हम यहाँ जाते हैं सेंट्रल टूरिज्म के दफ्तर में, उनके पास बैठते हैं, वो कहते हैं पुराने कोने में पड़ा है, वो उधर से ढूंढ लो, अगर तुम्हें मिलता है नक्शा तो उठा लो. दे डोंट केयर. क्या करें फिर, आप मुझे बताइए. आपने अभी बात की, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से फर्स्ट टाइम जब मैंने रनीकोट जब मैं एक बच्चों के ग्रुप को लेके जा रहा था, तो मैंने फिर, हम क्या करते हैं, ये लोकल सिंध, क्योंकि वो इंटीरियर है तो थोड़ी घबराहट भी थी, तो फिर एक लोकल 7 के एक बंदे को हायर किया जो कि बेसिकली एक प्रोफेसर है और वो ये पार्ट टाइम काम करता है, उसको साथ जोड़ा, तब जाके हमने अपने टूर को कंडक्ट किया, क्योंकि वहाँ वो अपनी सिंधी लैंग्वेज में उनसे बात करता था और करता था. तो वो बच्चे बिल्कुल खुशहाल गए. फिर उनका इस तरह किया. अब वहाँ कुछ लोग दीवार देख के बहुत खुश हुए, कुछ ने तस्वीरें बनाई, बहुत कम ने कहा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये दीवार कब बनी थी, क्यों बनाई गई थी, किसने बनाई थी, किसका खौफ था, कौन बनाने वाला था और कौन उसके ऊपर हमला करने वाला था. So I had to arrange all those things before I leave for them. I give them a lecture there. जब वो लंच हो रहा था तो हमने खड़े होकर तकरीर की. फिर उनको कहा, मैंने सोचा कि ये खाली दीवार है, वापसी में मैं क्या करूँ, इनको क्या करूँ. तो कैडेट कॉलेज पटारो के कमांडेंट से मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर वो कश्ती वश्ती चलानी है, चाय आप क्या, हम पी लेंगे, खाना भी कुछ लंच खा लेंगे. तो उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप हमारी मेस को कुछ पैसे दे रहे हो तो बिल्कुल आ जाओ. तो जनाब हमने परमिशन ली, वापसी में उनको वहाँ ले गए, बच्चों को घुमाया फिराया, खाना खिलाया, कश्ती रानी में बैठे. तो आई हैड कंप्लीटेड द टूर. हम यही कॉम्बिनेशन करते हैं. गिव मी 2 more minutes. इसी तरीके से जब मैं इनको टेक्सला लेकर जाता हूँ इस्लामाबाद से 1 day टूर पे, तो आधा दिन मैं म्यूजियम दिखाता हूँ, आधा दिन मैं इनको खानपुर डैम ले जाता हूँ.
ताकि वहां जाके मछली पकड़े, खाए पिए, कश्ती रानी वगैरह। सिमिलरली जब सॉल्ट माइंस छोड़ा लेकर जाता हूँ तो आधा दिन सॉल्ट माइंस की सैर कराते हैं, फिर आधा दिन जो है वो उनको फिर मैं कलर कहार लेक पे ले जाता हूँ। बेटा इस तरीके से आई मैनेज कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ हो जाता है ताकि वो लोग, बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, जिसका जो होता है वो हो जाता है। और ये एक सिर्फ देखें गाइड ही कर सकता है कि उसके बाद पूरी हिस्ट्री भी होती है। ये कुछ भी कर लें, ठीक है, गूगल पे पर मुझसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन फिजिकली जो चीज है, जो टाइमिंग्स है, जो माइलेज है, जो ट्रांसपोर्ट है, ये टूर ऑपरेटर के साथ मिलकर टूर गाइड ही बेहतर बना सकता है सक्सेसफुल टूर जिसे आप कहते हैं। बिल्कुल, इट्स वैल्यू एडिशन। बिल्कुल जी, वैल्यू एडिशन। फैसल साहब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, PITM Karachi and POTM Lahore announced many times short courses for tourist guides, but neither students and no good teachers came forward. My question is for Changez Saab, why is that so? देखिए, गुजारिश ये है कि प्लेटफॉर्म नहीं है ना। मैं एक बताता हूँ, मिसाल के ऊपर आई वांट टू मेक अ इंस्टीट्यूट, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक बिल्डिंग हायर करूँ, मैं फिर उसके बाद ऐलान करूँ मुझे बिल्डिंग का किराया दे। मुझे अपने कॉस्ट देखनी है एक महीने का, और उतने स्टूडेंट चाहिए जिनका खर्चे पूरे करने के बाद मेरे पास अपने भी दाल रोटी के लिए पैसे हो। ये गवर्नमेंट सॉरी चंगेज साहब, फैसल साहब कह रहे हैं कि जहाँ इंस्टीट्यूट मौजूद है, फैसिलिटी मौजूद है, जैसे PITM पे या POTM पे, वहाँ पे भी वो ऑफर करते हैं कोर्सेज, लेकिन लोग आ नहीं रहे, ना स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कोई ढंग का ना टीचर आ रहे हैं। गलत कहते हैं, कोई मार्केटिंग नहीं है। एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक इदारा बना दिया, एक हॉल बना दिया, माइक्स लगा दिए, कमरा लगा दिया। देखिए बात यह है कि आप जब उसको एडवर्टाइज करेंगे ना, जो लोगों में, आप क्या नहीं करते, मैं बताता हूँ। आप कॉलेजेस में जाएं, वहां जाके एक लेक्चर दें कि भाई हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया, अगर कोई बच्चा कॉलेज से फ्री होकर या शाम को 3 घंटे के लिए इवनिंग क्लासेस करें, किसी और कंपनी में जाएं, वहां उन्हें कहें कि जी आप तमाम टूर ऑपरेटर ट्रेवल एजेंसीज में जाएं, उन्हें कहें कि जी आप अपना एक बंदा नॉमिनेट करें। आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ सेल्स ट्रेनर आल्सो। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि आई हैड वर्कड इन लैंड रोवर, अ वेरी बिग ब्रिटिश कंपनी इन द यूके फॉर 12 इयर्स, एंड देयर मैं शाम के वक्त हिंदी टूर गाइड के तौर पे काम करता था, क्योंकि मुसलमान यानी पाकिस्तान को कोई बहुत ज्यादा नहीं जानता। वहां जितना टूरिस्ट आता था, कोई कहता था हमें वी नीड अ हिंदी टूर गाइड हु कैन स्पीक हिंदी, तो हम उर्दू भी बोल रहे थे तो वो हिंदी ही होती थी। फिर उन तमाम लोगों को हम कहते थे हमें ये खाने नहीं खाने, भैया हमें ये बताओ कि दाल चावल कहाँ मिलेगा और ये कहाँ होगा, तो हम उनको उन जगहों पे लेकर जाते थे विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फूड इन द यूके। वहां पे ये जो आपका मैकडोनल्ड है, ये तो मजदूरों की खाना है, 3 पाउंड का 2 पाउंड का खाना मिलता है। बिलीव करें, मैं आपको ये सिर्फ बताने की कोशिश करूँ कि यहाँ पे भी हम बड़े खुश होते हैं। मैकडोनल्ड का तो लाइनें लगी हुई थी गाड़ियों की। मैं जो बात गुजारिश करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट बनाती है, उसको मार्केट नहीं करती है। देखें, अखबार में इश्तहार देने से बच्चा थोड़ा ही आएगा। यू हैव टू कन्विंस समवन कि यार, इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि सिंगापुर में एक बार उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास नर्सेज की कमी है, अगले 4 साल के बाद हमें नर्सेज नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने क्या किया कि तमाम कॉलेज और स्कूल में मोटिवेशन शुरू की कि नर्सिंग इज अ गुड प्रोफेशन, मेल और फीमेल व्हाटएवर। तो बच्चे जो है नर्सिंग के लिए अगर वो ऑप्ट करेंगे तो उनको हम 1 साल पहले से उनका इंटर्नशिप उनको पैसे देने शुरू कर देंगे, वजीफा। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे कौन हमारी हेल्प करेगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जितने मर्जी इंस्टीट्यूट बना ले, जितने मर्जी छलांगे मार ले, जितने मर्जी इश्तहार दे दे, जितने मर्जी लिफ्ट, देखें मार्केटिंग जरूरी है। ये दोनों बच्चे भी शायद एग्री करें, आई डोंट नो कुछ सही है। अच्छा, बिल्कुल कि एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। मतलब टूर कंपनीज नेवर लुक कि एक टूर गाइड के पास सर्टिफिकेट है, इज ही और शी इज अ सर्टिफाइड टूर गाइड और नॉट, क्योंकि इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं है। पीपल ट्रैवलिंग दे डोंट इवन नो कि डीटीएस लाइसेंस कंपनी है या नहीं है, उनका ऑफिस है या नहीं है। तो इस तरह की चीजें एक ऑल टुगेदर एक इकोसिस्टम को और ज्यादा डेवलप करने की और मेकिंग पीपल फॉलो दैट इकोसिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है ओवरऑल। तब ये पूरा सिस्टम जो है कि द सर्टिफाइड टूर गाइड्स आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड उनकी जरूरत होगी, फिर उनको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। I agree. And I think that एक और चीज इसमें मैं कहना चाहूँगा कि I feel बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट लोगों को इससे आगाह करना की एक चीज़ है, लोगों को आगे ये भी दिखाना कि इस चीज़ में आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकती है। अगर इसमें आगे जाके इंसान को खुद अपनी कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं नज़र आती
तो जितना भी पैशन इंसान का हो, जितनी भी एक्साइटमेंट किसी चीज़ की हो, अगर मुंह में रोटी नहीं डाल सकते ना तो नहीं करें. और the problem is that over here, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक नेगेटिव कॉनोटेशन रही है for young people to approach it. अगर कोई यंग बंदा आगे आ रहा है और बोल रहा है तो इट्स नॉट, वो एक डिस्कनेक्ट आ जाती है. और इससे मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ. जब हम लोगों से रब्ता कर रहे थे, मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला हमारा रहा है as far as city tours are concerned, as far as Karachi, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, Karachi is concerned, was human resource. और human resource not internally but जहाँ तक आपके टूर गाइड्स हैं. क्योंकि जब मैं स्टूडेंट से बात करता, जब मैं लोगों से बात करता, कोई एक तरीके से थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में था ही नहीं कि ये चीज़ हमारे लिए कोई काम की चीज़ हो सकती है. एंड व्हेन वी डिस्कस्ड इट, हमने वी प्लेड ऑन द फैक्टर ऑफ रिलेटेबिलिटी कि देखें आपकी तरह मैं भी, मेरी तरह आप भी हैं, मैं भी ये करता हूँ और मेरी जॉब भी है और मेरा काम भी है और मैं 10 और चीज़ें भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ. You just made it viable for people in their minds. You made young people see कि इसकी viability हो सकती है आपकी. और क्योंकि आपका एक जनरल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, टूरिस्ट फुटफॉल आपकी ऐसी है नहीं कि अगर इंडिविजुअल कोई भी टूर गाइड चला जाए तो उसको लोग आगे पीछे से कहीं भी मिल जाएंगे. आप बैंकॉक जाएं, फुकेट जाएं, कहीं भी चले जाएं, 101 लाइन में आपको कंपनीज मिलती हैं, एक ही लाइन में वही चीज बेच रही होती है सारी और सबके पैसे बन रहे होते हैं. लेकिन आप ऐसे कर नहीं सकते. आपने 100 लाइन से खोल ली तो आपका नहीं काम चलेगा. तो the whole point is that the company that these people work for becomes an avenue for that monetization. कि अगर कोई XYZ कंपनी के साथ टूर गाइड की हैसियत से काम करता है तो उसके लिए वो कंपनी का जो वॉल्यूम आता है वो एक मोनेटाइजेशन का एवेन्यू बन सकता है. और वो एक कनेक्ट, एक फिर you show people a direction कि अगर आप इस डायरेक्शन में जाएं आपकी ये स्टेप्स हो सकती हैं to be able to monetize for yourself. That is something that is necessary. Passion तो एक जनरली मेन इंग्रेडिएंट है ही, लेकिन टू सी अ फ्यूचर इन इट इज व्हाट यू नीड पीपल टू बिलीव इन. अगर फ्यूचर नजर नहीं आया या इकोनॉमिक बेनिफिट नजर नहीं आया तो फिर बंदा क्यों अपनी टाइम और एफर्ट निकाल के उस चीज में अपने आप को करे. बिल्कुल सही है. ये देखिए मैं एग्जांपल और आपको देता हूँ कि ये पिथम जो है, जैसे वो देखें वो एडवर्टाइज करता है और कहता है कि आए हमारे पास कोर्सेज करें, अगर आप शेफ बन गए तो आपका ये फ्यूचर है. हमारे यहाँ ये नहीं है कि आइए एक टूरिस्ट गाइड बनिए आपका ये फ्यूचर है ना. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन. यहाँ फरहान ने लिखा है कि as said by Babar Saeed and Changiz Sahab about treating tour guides as porters, suggestion that tour guides should have uniforms of that particular company with names written on their shirts, which probably can help the tourists plus with the company's card. Basically we do wear the shirts of the logo of our company, but then they had to understand that we are not a labor, we are not there to handle everything, even as a porter. So that we always, when we make a tour, we tell, चाहे वो FIT हो, फैमिली हो, उसको भी बता दिया जाता है कि हमारा जो गाइड है वो आपका सामान नहीं उठाएगा. बहुत पोलाइटली बता देते हैं. बिल्कुल सही. You can clear this information to your group beforehand that this is your logistics staff, this is your tour guide, this is what they will be helping you with, and this is what your responsibility is in that situation. I think that's one thing we've also done quite a bit कि हम बहुत बिल्कुल clear होते हैं. There's no इसके ऊपर हॉस्पिटैलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, आपकी मेहमान नवाजी पे कोई सवाल नहीं होता अगर आप लोगों को क्लियरली बता दें कि ये टूर के रूल्स हैं और इसके मुताबिक हम काम लेंगे. अब उससे बढ़ के अगर आपकी कोई फैसिलिटेशन हो सकती है हम बेशक करें. So that works. And uniforms, that works. मैं अभी एक एग्जांपल देना चाहता. मैं जब when we talk about government involvement to get the youth to do something, मैं इस्तांबुल में था और उधर एक दूसरी बार गए हुए थे तो स्टेशंस का नहीं पता था कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाएगी, कौन सी डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, इधर पहुंचने में उधर पहुंचने में. तो most people that don't speak English or they speak very broken English. तो उधर I saw younger kids, they must have been 13 to 15 years old, जो उस डिस्ट्रिक्ट के, उस म्यूनिसिपैलिटी के रहने वाले थे और उनकी शर्ट्स जो उन्होंने पहनी थी, जैसे हमारे यहाँ वी हैव डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटीज, यू हैव द साउथ डिस्ट्रिक्ट, ये DMC, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सब हैं, तो उसकी शर्ट्स पहनी थी, उस म्यूनिसिपैलिटी का लोगो लगा हुआ था
اور پیچھے لکھا تھا in English can I help you and in Turkish can I help you, اور these were kids who were 13 to 15 years old. So I just went up to one of them جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, and I asked them in English کہ how do I go from here to here. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اس اسٹیشن سے آپ ادھر جائیں گے, یہ کریں گے اور کام پورا ہوگا. تو that's because not only does a tourist infrastructure exist, a tourist footfall exists. تو کوئی بھی ان کے پاس جا کے پوچھ سکے, کیونکہ پوچھنے والے ہیں. لیکن یہاں میں نے وہی کہا تھا کہ جو کمپنیز ہیں وہ ایک رسپانسبلٹی یہ اپناتی ہیں اور یہ اپنا سکتی ہیں that they become the avenue for this work to be channeled. کہ اگر کسی کو ٹریننگ دے رہے ہیں, کسی کو سکھا رہے ہیں, تو آپ ان کمپنیز کے ساتھ ان کو ٹائی کیجئے تاکہ جو ان کے گیسٹس آئیں, ان کے مہمان آئیں, they are the ones facilitated by people trained at potentially government institutions and otherwise. کیونکہ اس کے علاوہ پھر جو گورنمنٹ گائیڈز اور گورنمنٹ سینکشنڈ نیریٹو ہوتا ہے یا طریقہ ہوتا ہے, بہت بلیک اینڈ وائٹ, بہت اے بی سی, بہت ایک آرکیک قسم کا سسٹم ہوتا ہے. اٹس ناٹ انٹریکٹیو, اٹ از ناٹ something people will relate to. People would rather come to someone who can give them a better experience than someone who will narrate something off a sheet, تو وہ ایک طریقے سے میرے خیال میں گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہاسپٹالٹی کے حوالے سے بھی ادھر تھنکنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں آگے اپنی عمر میں ایک گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کو کچھ ایڈوائس دیتا ہوں یا کچھ بتاتا ہوں, تو ان کو اپنی عزت کے اوپر وہ ایک وار نہیں سمجھنی چاہیے. وہ دے شوڈ ٹیک اٹ ایز اے جوائنٹ پوٹینشیل فار سم تھنگ بیٹر. یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ زیادہ بول دیا تو عمر کے ناطے یا نان گورنمنٹ ہونے کے ناطے آپ کو سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور اگنور کر دیا جاتا ہے. And that I think is an attitude problem more than anything else. Attitude problem تو I think بہت سنگین قسم کا ایک ایشو ہے پاکستان میں. Everybody has this superiority complex, اور اگر کوئی اور آتا ہے اور کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ threatened feel کرتے ہیں کہ یہ کل کا لونڈا آ گیا ہے, کیا اس کو کیا پتا ہوگا, kind of a thing. So I know exactly that these are issues that one faces, but I suppose یہ بھی ایک جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں. We have to try and change, کہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کی تھنکنگ میں چینجز آئیں. آمینہ اور فیصل صاحب جو کہہ رہے ہیں بیسکلی more or less the same thing, at least اس کا جواب I think more or less the same ہے. فیصل صاحب کہہ رہے ہیں that the way foreign tourist guides develop interest in any destination historically, geographically and heritage wise, our tourist guides lack that capability. And why is it so? Is it because they're less paid, or is it because they're less educated? It's a lack of relatability. That is the biggest problem. کہ اگر جیسے بابا بھائی نے بھی بولا تھا, جو آپ کا آڈینس ہے آپ اس کو جانیں. اگر آپ اپنے آڈینس جس چیز کو رسپونڈ کرے گا, جس طریقے سے انتھوز ہوگا, انٹریکٹیو جو ان کو چیز لگے, اور آپ وہ نہ کریں, آپ ایک بالکل الگ طریقے سے کریں, تو ان کو وہ آٹومیٹکلی فائدہ نہیں ہوگا. دے وونٹ بی ایکسائٹیڈ, دے وونٹ ہیو فن. لیکن اگر آپ نے ان کو ان کے طریقے سے, the way they are understanding it, جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس گئے تھے, پرفارمنگ آرٹ اسٹوڈنٹس گئے تھے لیاری کے اسکولوں سے, تو جب میں نے ان سے بات کی تھی, میرا پورا نیریٹو ان کے ساتھ اردو میں ہی تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو انفارمیشن کی فلو ملتی ہے. اس کے بعد ہم نے بہت سارے گانے لگائے, بیکاز وہ پرفارمنگ آرٹ اسٹوڈنٹس, ہم نے ان کے ساتھ ناچ گانا کیا. پھر ان کو بولا کہ جب ہم ادھر جائیں تو پھر آپ کو رکنا پڑے گا. پھر اگر میں ایک جنرل ٹور گروپ کے ساتھ جاتا ہوں جو باہر سے آیا ہے, تو ان کے ساتھ انٹریکشنز فرق ہوں گے. There will be a certain informality to it. There will be more focus on specific things, جیسے نان کیسے بنتا ہے, یا اگر کراچی کا سب سے مشہور ڈش ہے وہ کیا ہے, things like that they would be more attractive. تو میرے خیال میں جیسے رس صاحب نے کہا تھا, the reason is because relatability کا ایک لیک ہے. جس طریقے سے آپ کو اپنے گروپ کے ساتھ انٹریکشن کرنی چاہیے وہ شاید نہیں ہوتی. lost in communication. I've experienced that many times. Let me add to one thing. میرا خیال ہے فیصل صاحب نے شاید انٹرینڈ دیکھے ہوں گے کہ جو بھی ٹرینڈ اور کوالیفائڈ ٹور آپریٹرس کے ساتھ گائیڈس کام کر رہے ہیں, جب انہیں ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے تو وہ فلی اس کے اوپر بیٹھ کے کام کرتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ اسکول ہے, کیا یہ فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, یا یہ کوئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کو اسی لحاظ سے ان کا اٹینڈری بنائی جاتی ہے. پلس یہ
کہ وہ जिन जगहों पे उनको लेकर जाना है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो गाइड के पास होती है। जिनकी बात वो कर रहे हैं यकीनन अनट्रेंड लोग होंगे जो लाइक क्या मैं अल्फाज यूज करूं, वो उनको कुछ पता नहीं है, उन्हें ये पता है कि बस इनको यहाँ से बिठा के नारायण ले जाना और कहना कि ये बाबू सर टॉप है, ये जनाब झील है सफल मलूक, और छोटी कहानी जरूर सुना देंगे कि यहाँ एक शहजादा आया था और रात को उसको एक परी नजर आई थी और उसके बाद जो है दिस हाउ इट इज। बट वो ये नहीं बता रहे कि उनको कि भाई यहाँ पे जो ये कितने, ये बाबू सर टॉप की हिस्ट्री क्या है, ये कितने हजार साल पुरानी के तो मैडम अभी बनी है 2-3-40 साल हुआ। ये जो बाबू सर टॉप है ये वो रास्ता है जहाँ पैदल लोग ये खच्चर और गधे के ऊपर ये नमक और इस तरह की चीजें लाद कर ये गिलगित जाता था, रास्ता कोई नहीं था दूसरा। मैंने तो वो वक्त भी देखा है कि एक जीप होती थी, जीप पे 10 आदमी बैठे होते थे, 4 कनस्तर घी के होते थे, 2 बोटी आटे की, और ये जीप जो है वो 2 दिन में जो है ये क्रॉस करके वहाँ चिलास में नीचे उतरते थे। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास बहुत क्वालिफाइड टूल्स है, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि जो गेस्ट है उसको भी देखना चाहिए कि मैं जिस कंपनी को हायर कर रहा हूँ उनकी प्रोफाइल क्या है। आई थिंक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जानजीब, आई वाज अ लिटिल क्यूरियस दैट आपने जब ये शुरू किया तो आपको जो हर्डल्स पेश आए वो क्या थे, और आर दे स्टिल देयर दोस हर्डल्स, या डू यू थिंक दैट अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट भी और लोग भी थोड़ा से आदी हो गए हैं तो वो हर्डल्स कम है आपके पास? I think hurdles one was the fact that this is in the context of Karachi. वो mindset लोगों का बदलना कि आप बाहर निकल के अपने 4 दीवारी से अपने इलाके से निकल भी सकते हैं, और जो चीज़ें आपने जिनके बारे में पढ़ा है आप उधर एक्चुअली जा सकते हैं, and there's no problem, you know. And obviously cautious optimism is the word I'll use, क्योंकि you have to be aware, you have to be cognizant of your environment. लेकिन हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होते गए, तो उस टाइम पे जब हमारी शुरुआत हुई that worked in our favor as well. Then अगर आप कहें कि tour guides, information, narrative, that was a hurdle. क्यों? क्योंकि अगर मैं 18, 19, 20 साल की उम्र में खड़ा होकर किसी के सामने उनको उन गलियों के बारे में बता रहा हूँ जो उन्होंने बचपन से लेके अब तक ऊपर नीचे पूरे अंदर बाहर देख ली है, तो आई नीड टू गिव देम अ वैल्यू, आई नीड टू गिव देम मोर वैल्यू इन दैट एक्सपीरियंस फॉर देम टू अंडरस्टैंड। तो हमने इन्फॉर्मेशन पूरी कलेक्ट की, ना सिर्फ लोगों से जो उन इलाकों में रहते हैं, लेकिन हिस्टोरियंस, बुक्स, एवरीबडी, लोगों से हमें कहानियां मिली। यहाँ तक कि जब हम गली गली चलते थे तो लोग अपनी पुरानी जो विक्टोरियन एरा की बिल्डिंग्स हैं सारी 1920, 30, 40 में बनी हुई, उसमें तो वो लोग नहीं रहे जिन्होंने बनाई, लेकिन जो लोग अब रहते हैं उनको अपना हेरिटेज मानते हैं। तो बाहर लोग आके हमको बोलते थे कि ये तो मेरी बिल्डिंग है, इसके बारे में बताओ, मैं आपको बताता हूँ कितनी देर से ये रही है और ये। So there was an ownership among people who lived there, maybe more than the people who visited. And बिल्कुल। और फिर other hurdles that we faced on a general level, yes, they were how do I put this, institutional barriers. मैं institutional barriers से वही कहूँगा कि सरकारी भी और गैर सरकारी भी। उसमें ये होता है कि अगर आप एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाएं, जैसे चर्च हो या मंदिर हो, ये हसास इदारे हैं, they have problems potentially that they could face. तो उनको राजी करना कि हम किस नीयत से आ रहे हैं, मतलब we went to these institutions and spoke to their leaders and said that, you know, if we are doing this with a bad intention that will bring you harm, हमें आप 100 बार मना करो, लेकिन अगर हम आपको खुली नीयत से बता रहे हैं कि ये इरादा है कि लोगों को आपसे मिला के एक समझौता, एक दिल लगी, एक भाईचारा पैदा करने का इरादा हमारा है, तो हमारी मदद करें। If you help us, it is beneficial for all of us. तो आगे जाके हमने ऐसे रिलेशनशिप्स कायम कर लिए इन इदारों से कि अब क्रिसमस पे या दिवाली पे या होली पे या ईद मिलाद नबी पे हमें कॉल किया जाता है कि आप आएं, ये तकरीब हो रही है, ये चीज हो रही है, फिर ये हो रही है, आप आएं, लोगों को आप लाएं, 100 बार है, you know. And then I'd say institutionally, as far as government institutions are concerned, we were in touch with many well-intentioned people as well, people who are in positions where I would say the extent of their influence at times is their intention, कि उनकी नीयत अच्छी है,
लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाते आपके लिए, दैट वुड बी अ मैसिव चेंज. बट बिकॉज इट इज एन इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम टॉप टू बॉटम, कि अगर आपने सोच नहीं बदली, आपने ऊपर से पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं डाला कि ये इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस जरूरी हैं, चाहे आप रोड साइंस की बात करें, चाहे आप कॉबल रोड्स की बात करें, चाहे आप बाइक ओनली पाथ्स की बात करें, जो भी हो, these are part of an overall policy framework. और जब वो ओवरऑल पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको जो एक्सपीरियंस देना पड़ता है, आपको खुद अपना एक बना के उनको एक सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी देनी पड़ती है कि ये चीजें ऐसे होती है. एक नैरेटिव आप खुद बनाते हैं, because you can't do it on your own like that. So that I think has been a big problem, and I do believe we face pushback in many government institutions as well. When I wanted to go to the National Museum, उधर कभी-कभी कुछ स्टाफ खुश नहीं थे कि लोग इतने सारे आ रहे हैं और उनको कोई फैसिलिटेशन नहीं मिल रही है उस मामले में. लेकिन फिर उन इदारों में भी ऐसे लोग हैं, जैसे क्यूरेटर उधर नेशनल म्यूजियम के जो थे बुखारी साहब, उन्होंने खुद मुझे कॉल की और बोला कि इस म्यूजियम में सन्नाटा होता है, कोई है ही नहीं, आप आए, आप लोग इधर पार्क में आते हैं, आप हमारे पास आए. तो मैं 100 बार उनके पास गया लोगों को लेके, और उन सिचुएशंस में लोगों ने खुद कहा कि हमें तो ये पता ही नहीं था कि नेशनल म्यूजियम में पाकिस्तान है. सो यू नो, इट जस्ट डिपेंड्स. यू हैड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स व्हिच यू कैन ओवरकम. जो मेजर चेंज होगा वो पॉलिसी फ्रेमवर्क से ही होगा, जब एक इरादा हो जाए ऊपर से ये चीज करनी. लेकिन उस चीज को कराने में I think that your existing tour operators, your existing people also need to change their mindset. There are many tour operators who exist right now who are big names, but who would still not be thinking along the lines that would end up helping the industry as a whole. बंदा उस तरीके से नहीं सोचता. अगर मैं फिर भी सामने आ गया जो मुझसे शायद 20 या 30 साल बड़े हो, शायद उस बात को उस वेट से ना लें जो शायद म्यूचुअली बेनिफिशियल हो सकता है. एंड आई एम नॉट सेइंग इट विद एनी इल विल. मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सा दोनों तरफ अगर दिमाग थोड़ा सा इंडस्ट्री एक दूसरे के लिए खुले रखें, तो फिर बेनिफिट म्यूचुअली इंडस्ट्री का ही होगा, लोगों का ही होगा, ना मेरा होगा ना आपका होगा, सबका होगा. So I think that thought process not only needs to change on a government level, but जो इंडस्ट्री itself, जो आपके टूर ऑपरेटर्स खुद हैं, जो आपके इदारे खुद हैं, उनको खुद एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लानी चाहिए अपनी सोच में कि जो यूथ आगे बढ़ रही है आपके साथ इसमें काम करने के लिए, उनके साथ आप हाथ मिलाएं, ताकि जो आगे जाके आप सरकारी इदारों के सामने पेश आएंगे, आपकी आर्ग्यूमेंट ज्यादा वेट कैरी कर पाएंगे. बिल्कुल, I agree with you. और especially वो जो आप part जो आप कह रहे थे about kind of an apprehension on the part of these religious bodies, because they don't know that आप जा रहे हैं तो आपकी नीयत क्या है. जब आप किसी के चर्च जा रहे हैं, किसी मंदिर जा रहे हैं, तो वो थोड़े से शुरू में I'm sure receptive नहीं थे, because वो डर लगता है. आई रिमेम्बर अभी हाल ही की बात है कि मैं जब उर्वाना हम लोग जब जा रहे थे, तो वहाँ पे हंगोल नेशनल पार्क में देयर इज सपोज्ड टू बी अ ब्यूटीफुल मंदिर, और हम वहाँ जाना चाह रहे थे, मगर उन्होंने हमें एंटर ही नहीं करने दिया. वो गेट के बाहर ही तक उन्होंने रोक दिया, और वो जो हमारे साथ गाइड था उसने भी कह दिया कि नहीं जी ये तो बंद है, जा ही नहीं सकते. तो इस तरह की चीज़ें हैं. अब दीज आर ब्यूटीफुल लोकेशंस जो दुनिया भर में लोग जाते हैं. आप नेपाल जाएं, हर गली में एक टेम्पल है, एक टेम्पल नहीं 50 टेम्पल्स हैं, एंड यू ऑल यू डू इज लुक एट टेम्पल्स. दैट जो पूरी टूरिज्म उनकी खटमंडू की जो है वो टेम्पल बेस्ड है, मगर यहाँ पे आपके पास चीजें हैं. I'd like to add one thing when you mentioned this, कि कभी-कभी मैंने ये भी देखा था, I'm saying this with a little apprehension, लेकिन उसमें जो हमें खुला दिल और जो हमारा इस्तेमाल किया शायद मंदिर में और चर्च में या गुरुद्वारे में, शायद हमें उतने खुले दिल से इस्तेमाल मस्जिद में नहीं किया गया जब मैं ग्रुप्स के साथ जाता था. और मुझे अफसोस ये होता था कि हर कोने पे मुझे एक मस्जिद नजर आती है, हर कोने पे, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए जो मुझे 100 बार पूछ के चेक करके अगर ये सही है, क्योंकि मेरे साथ ग्रुप्स होते थे, फैमिलीज होते थे, लोग होते थे, और कराची में बहुत बड़े पुराने मशहूर मसाजिद आपके पास हैं, लेकिन लोग अगर उसके अंदर जाते हुए 2 बार सोचें तो फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट. बट लाइक आई सेड, जहाँ आप लोगों से बात करें
ان سے آپ گفتگو کریں, آپ ان سے کانورسیشن کریں اور ان کو سمجھائیں, تو پھر بندہ آپ کی بات مان سکتا ہے. بٹ لائک آئی سیڈ, اٹس جسٹ اگین another institutional barrier that plays its role. جب آپ بادشاہی مسجد میں جائیں تو میں نے لوگوں سے بات کی ہے, انہوں نے کہا کیونکہ سرکاری ہے تو وہ سرکاری رولز فالو کریں, لوگ آ سکتے ہیں, لوگ ادھر تصویر لے سکتے ہیں, لوگ چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بڑی پرانی قدیم مسجدوں کی بات کریں جو یہاں ہیں, جو شاید سرکاری نہ ہو, تو ادھر جانے میں پھر انڈیویجولس کی باتیں چلتی ہیں, اور جب وہ چیز بیچ میں آ جاتی ہے نا, دین اٹ ڈزنٹ فیسیلیٹیٹ ایز آف ایکسیس. دیٹ آئی تھنک از آلسو اے پرابلم. دیٹ جنرلی اسپیکنگ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اٹس اوکے ٹو کم ٹو اے اسپیس دیٹ belongs to you but not to somebody else. اگر کوئی آ کے دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اگر سمجھنا چاہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو وہ ایکسپیرینس آئی تھنک مس رمزی کا انٹرنیٹ جو ہے پرابلی بند ہو گیا ہے آگے. اچھا, ون تھنگ آئی وڈ لائک ٹو ایڈ, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مسجد کے اندر وزٹ کرنا اور یہ تھوڑے سے چیلنجز آتی ہیں. آئی تھنک اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ فٹ فال بھی نہیں دیکھا ہے ٹورزم کا. پاکستان کے اندر اتنا زیادہ فٹ فال نہیں آیا ہے, تبھی اتنی زیادہ جو ہے وہ اوپننگ اس وقت چیزوں کی نہیں ہوئی ہے, لوگ اتنے زیادہ اس طرح کی چیزیں ویلکمنگ نہیں ہیں. جیسے جیسے فٹ فال انکریز ہوتا ہے اور ایک اوور آل انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے اور ایک ٹالرنس لوگوں کے اندر ڈیولپ ہوتی ہے, تو آئی ایم ہوپ فل ان شاء اللہ آہستہ آہستہ چینج اس کے اندر ہی آئے گا. بالکل بابر بھائی, میں تو یہ میری ہوپ رہی ہے پچھلے 6 سال سے کہ دس از دا ڈائریکشن وی موو ان. کیونکہ جیسے میں آپ کو کہا تھا کہ جو کچھ عقیدتوں کی جگہیں ہیں, عبادت گاہیں ہیں جہاں ہم گئے ہیں, جہاں شاید سیکورٹی کے خدشات 100 گنا زیادہ بڑھ کے ہیں, ادھر ایک طریقے سے وہ انٹریکشنز ہمارے زیادہ آسانی سے ہو چکے ہیں کبھی کبھی compared to that. But I think that جو ایک طریقے سے پاکستان کا ایک سافٹ امیج پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, جب لوگ کبھی مسجد نہیں گئے, وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہم کبھی مسجد گئے نہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, یا ہم مزار کبھی نہیں گئے, ہم مزار دیکھنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں جو پاکستان کی کلچر اور امیج ایک طریقے سے دنیا میں ہے, وہ ان وزٹ سے ہی بدل پائے گا. جب لوگ دیکھیں کہ یہ چیزیں جیسے عام عبادت گاہیں ہوتی ہیں دنیا بھر میں, ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ نارتھ میں کمپیریٹیولی یہ چیز جو ہے تھوڑا کافی وہ لوگ کھلے دل کے لوگ ہیں. میں مثال کے طور پر اسکردو میں ایک بہت پرانی مسجد کو اپنے گروپس کو لے کر جاتا تھا. ٹھیک ہے, ہم جوتے اتار کر, خواتین چاہے وہ فارنرز بھی تھیں, سر پہ وہ اسکارف لے کر اجازت دیتے تھے. اسی طرح گزر ایک جگہ ہے جو گلگت سے ایک روڈ جاتی ہے پھر چترال کی طرف, تو گزر کے اندر ایک بہت بڑی اکبر مسجد ہے, اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے. اور اس طرح گلگت میں یا ہنزا میں بھی یا کچھ اور جگہ ایون میں گیا تو کمپیریٹیولی وہاں کے لوگوں نے بہت کوآپریٹ کیا, بلیو کریں. چنگیز صاحب, یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ لوگوں کے عادی ہو چکے ہیں ٹورسٹ کے. بالکل آئی ایگری. ہاں نہیں, وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کی بات, کیونکہ ٹورزم کی عادت نہیں, عادت بھی نہیں ہے. نہیں میڈم, خوف, میں آپ ایک لفظ یوز کروں گا, کیونکہ یہاں ایک فرقہ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں دوسرے فرقے کے لوگوں کو لے کے آ گیا اور یہ یہاں کو ہنگامہ یا کوئی خدا نہ خاصا ایسی بات کرتے. یہ جو چیزیں میں نے دیکھی, لوگوں سے بات کی, تو یہ خوف ہے, ایک ڈر ہے کہ ہماری عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچ جائے, یا یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں. اگر آپ, انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اگر بادشاہی مسجد میں جائیں یا آپ مسجد وزیر خان میں جائیں, جو کہ ایک گلی میں سے سڑک کے اوپر گاڑیاں کھڑی کر کے آپ واک کر کے پھر جاتے ہیں گلی کے اندر, اور اس میں جا کر ہم مسجد وزیر خان کے اوپر جاتے تھے, یا پشاور کے اندر یا اور جگہوں پہ, تو کمپیریٹیولی حالات جو تھے وہاں پہ ریلیجیسلی یا ویلکمنگ جو تھی وہ ٹو بی ویری آنیسٹلی وہاں بہتر تھی بنسبت اسپیشلی کراچی کے. I have no idea about Hyderabad or any other city. I think it's a holistic process. You tell people آپ میں سمجھتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ, you are very right, وقت کے ساتھ ساتھ آپ کوشش جاری رکھیں, ہم بھی کوشش جاری رکھیں گے. میں بھی اب کیونکہ اب کراچی بیسڈ ہوں, میری بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہاں اپنا رول پلے کروں, یہاں کے لوگوں سے ملوں, یہاں ان کو گائیڈ دیں, انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے. دیکھیں جو باہر سے آ رہا ہے وہ سمجھنا چاہ رہا ہے کہ مسجد ہے کیا, جس نے دیکھا نہیں ہے. کیونکہ ہم کسی چرچ میں چلے جاتے ہیں, پیچھے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کبھی پادری نے آج تک یہ ان کی پریئر ہو بھی رہی ہوتی ہے, جس سے کہ
آپ جو ہے نا بالکل یو آر ویلکم. بلکہ آپ کو چھوٹی سی مزے کی بات بتاؤں کہ باہر کے ملکوں میں اب یہ ہو گیا کہ مذہب تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے, ایتھیزم بہت زیادہ بڑھ گیا. تو میں مائی چلڈرن لیو ان کلاس تو میں وہاں ایک دن صبح واک کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ اتوار کا دن ہے, وہ پادری صاحب گھنٹی بجا رہے ہیں, کوئی اندر آنے کو تیاری نہیں ہے, خالی ہے. 2 ہفتے کے بعد جب گزرا تو وہاں میں نے ایک بورڈ دیکھا, ایک پیمفلیٹ لگا تھا کہ جی اتنے بجے پریئر ٹائم ہے, اور پریئر کے بعد چائے اور کافی بھی, بسکٹ اور کافی بھی سرو کی جائے گی. تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس انتظار میں تھے کہ بھائی چلو آپ جا کے تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں گے, جو پادری بول رہا ہے بولنے دو, اس کے بعد کافی اینڈ لیکن میرا بہت انٹرسٹ یہ میڈم انڈیا گئے ہوئے وہاں پہ جو ہمارا آپ کے ساتھ میں ابھی اس کے بعد آئی وڈ لائک ٹو شیئر ای میل اینڈ فون نمبر میں جو استقبال جہاں پہ امرتسر کے اندر گولڈن ٹیمپل میں ہمارا ہوتا تھا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں ٹورس لے کر جاتا تھا, موسٹلی ڈپلومیٹ سے ہمارے اسلام آباد سے, آئی ایم پریزیڈنٹ آف روٹری کلب آلسو, تو ہمارے ساتھ جاتے تھے. انڈیا جانے کے لیے 2005 تک ویزا بہت آسان تھا, نان پولیس رپورٹنگ 15 دن کا ویزا ملتا تھا, اور بائی فٹ ہم کراس کرتے تھے واگا کو. اور اس کے بعد تو بلیو کریں کہ وہاں پہ وہ ہمیں اتنا اچھا ہمارا استقبال کرنا, وہ ہمارے لیے ناشتے کا. پھر ہم ان کے ساتھ جا کے وہاں پہ ان کا جو کچن ہے بہت زبردست ہے, جہاں ان کے ساتھ آپ والنٹیئر کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر پیڑا بنا لو, روٹیاں پکا دو, کچھ کر دو, تو وہ ایک ایونٹ بن جاتا تھا, اور وہ لوگ بھی بڑے خوش ہوتے تھے. اسی طرح دلی میں مسجد جو تھی آپ کی جامع مسجد, تو میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, جہاں تھوڑا سا اور ہمیں محنت کرنی ہے. بٹ بیٹا اگر آپ کیپ آن ٹرائنگ اینڈ ٹرائنگ, ون ڈے جو ہمارے کل جیسے مولانا صاحب فوت ہوئے ہیں, ان کا جو بچہ ہوگا وہ تھوڑا اور پڑھا لکھا ہوگا, ان کا جو بچہ ہوگا وہ اور زیادہ کچھ پڑھا لکھا ہوگا, تھوڑا براڈ مائنڈیڈ, پڑھے لکھے سے مراد نہیں کہ وہ گریجویٹ ایم بی ہوگا, کھولے گا. تو آپ کوشش کیجیے, میں حاضر ہوں, میری ضرورت پڑے کہیں ساتھ جانے کے لیے, کیا میں داڑھی دیکھ کے تھوڑی اور عزت کرنے لگیں گے, بابا جی صاحب عزت کر دیں. تو دس از ہاؤ آئی ٹیک ایڈوانٹیج آف مائی ایج آف. بالکل, I also always take advantage of my age. But no, this is what we want. ہر عمر اور ہر ایج گروپ جو ہے, اگر وہ اس انتھوزیازم کے ساتھ کچھ نہ کچھ, اور وہ شعور بھی رکھے, اور وہ ایک خواہش ہو کہ بھائی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ٹو امپروو, تو آئی ایم شیور ہم کچھ نہ کچھ لیں گے. بالکل صحیح. سوری, آخر میں نہیں, میں ایک بات اور ایڈ کر دوں کہ ہم دراور فورٹ گئے. دراور فورٹ جو ہے وہاں پہ کچھ جگہیں اوپن ہیں, اور کچھ جگہوں کو وہ نہیں دیکھنے دیتے, وہ بند ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ وہی ٹنل جو ہیں وہی امپورٹنٹ ہے, اور وہ ٹورسٹ کی خواہش ہے کہ دیکھی جائے. تو ایک لائن بھی بنائی جاتی ہے کہ بھائی مہربانی کرو, بات بندہ ہے تمہیں بھی کچھ مطلب فیس دے دیں گے. تو وہ ایک نے کہا فیس نہیں لیتا ہوں, لیکن بابا ساتھ آیا نا تو اس کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں تم لوگوں کو, ورنہ میں تم کو نہیں چھوڑتا. تو ایک پلس پوائنٹ مل گیا. تھینک یو ٹو دی پرسن اوور پولیس صاحب. ایک دو کوئک میں پڑھ لیتی ہوں. آئی تھنک وی موسٹلی گون تھرو آل دی کامنٹ. آمینہ نے کہا تھا کہ ٹور گائیڈز مسٹ شو ٹورسٹ دیئر اون پرائڈ ان دی کنٹری اینڈ دی کلینلینس. اور یہاں بفور بابر کین سے اینی تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ جب میں نے بابر کا یہ جو ڈرم سرکل دیکھا تھا وہاں پہ, تو جو سب سے چیز مجھے اچھی لگی تھی واز دیٹ اگلے دن صبح میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی, کیونکہ یہ رات بھر انہوں نے اتنا شور شرابہ بچوں نے سب ڈالا تھا اور باربیکیو کیا تھا, وہ پورا وہاں پہ ایک ڈنر کا ایک بڑا بفے کا انتظام تھا, پھر بچے وہاں پہ ٹینٹس میں رہ رہے تھے, اور کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے, میوزک وغیرہ ایوری تھنگ. نیکسٹ ڈے آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ وہاں پہ پتہ نہیں کیا ایک ڈیزاسٹر ہوگا, دے ول ہیو لیفٹ دی پلیس ان سچ اے میس کہ وہ کبھی وہ شاید کسی کے واپس جانے کے لائق ہی نہ ہو. These people had got people to clean it up. Baba, that was your team, the Rovers team, that had got those guys to clean it up, right? They had got the play. They had people who picked up all the garbage. They had these big garbage bags and these big garbage bins, and they had cleaned up the whole place. It was like nothing had happened the night before. And that is what we need. We need that ownership, that sense کہ اگر کوئی آ رہا ہے کسی جگہ پہ, کیونکہ وہ خوبصورت جگہ ہے, صاف ستھری جگہ ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اگر اس طرح ہم نہیں چھوڑیں گے تو 4 دن بعد کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں پر. Who wants to go to a dump for a holiday? So it's our responsibility کہ ہم جس
کنڈیشن میں, بلکہ مے بی اس سے بھی اچھی کنڈیشن میں ہم اس کو چھوڑ کے جائیں اس جگہ کو. اینڈ آئی تھنک یہ سارے ٹور گائیڈس, ٹور آپریٹرز, ہر کوئی کو یہ دس شوڈ بی پارٹ آف دیئر مشن. would you like to add to that, بابر؟ اچھا دیکھیں یہ ایک بہت ہی زیادہ بڑا چیلنج ہے. ابھی جو ماس ٹورزم ہمارے یہاں انکریز ہوتا جا رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ یہ لٹر کا اور ان چیزوں کا پرابلم ہو گیا ہے. لیکن ہم ایک کمپنی ہے, ہم اپنے انڈیویجول لیول پہ ہم اپنے جو وی آر رسپانسبل فار دا پیپل وی آر برنگنگ, ہم ان کا خیال کر سکتے ہیں. بٹ اگر ایک جگہ ہے وہاں پہ ہزاروں لوگ آ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک میجر ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹی موٹی کیمپینز ہم نے بھی رن کی ہیں فیری میڈوز کے ٹریک کے اوپر. وی گاٹ پوسٹرز پیسٹڈ دیٹ سیڈ ٹیک اونلی پکچرز لیو اونلی فٹ پرنٹس, اس طرح کر کے ہم نے کیا ہے. بٹ ہم بھی ایک ایکسٹینٹ تک کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے جس کے اندر موسٹ پروبیبلی آئدر اے یونین آف دا ٹور آپریٹرز اور دا گورنمنٹ مسٹ ٹیک ویری اسٹرکٹ ایکشنز. کیونکہ دیکھیں جب ہم ہی خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر وہ جگہ بیکار ہوتی جائے گی. اب آپ سیف الملوک کی ایگزامپل لے لیں, اٹس اے بیوٹیفل لیک, بٹ اب یہی مشہور ہو گیا ہے کہ وہاں پہ ڈمپ ہوتا ہے, لوگ جانا پسند نہیں کرتے, تو ایونچولی وی ول بی رننگ آؤٹ آف پلیسز اور اٹ وڈ بی اے ڈیزاسٹر. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایکو ٹورزم پہ ہم تھوڑا دھیان دیں اور ان چیزوں کے اوپر کلیکٹیولی ہم لوگ کام کریں. جی لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ کہ گورنمنٹ آف گلگت بلتستان از دی اونلی گورنمنٹ جو کہ جب آپ کسی پارک میں جاتے ہیں, جیسے ہم ڈسوئی پلینس میں گئے تھے, انہوں نے ہمیں انٹری کے وقت جب ہم 10 روپے پر پرسن ایک فیس دے رہے تھے, انہوں نے ہمیں ایک بیگ دیا کہ سر یہ جو کچھ آپ یہ جو آپ کھانا وانا لے کے جا رہے ہیں, یہ کولڈ ڈرنک لے کے جا رہے ہیں, واپسی پہ جناب علی وہاں نہیں گرانا ہے ورنہ فائن ہوگا 50,000 روپے یا 5,000 وٹ ایور اٹ از. اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ. اور آپ بلیو کریں میرے ساتھ 48 ڈاکٹرز تھے, وہ انہوں نے بڑا کوپریٹ کیا, انہوں نے وہاں پہ کھایا پیا سب جو کچھ بھی کیا. ایوری باڈی فلڈ دی بیگ اینڈ وی براٹ اٹ بیک ٹو دی place where we were asked to be put in. That is the only government جہاں by order یا by default جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے آپ کو انٹری پوائنٹ کے اوپر ہی آپ کو بیگ پکڑا دیتی ہے کہ واپسی پہ آپ نے اپنا ڈیٹا لانا ہے. تو دیکھیے اگر وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے تو why not these four جہاں سے بات کر رہی ہے. تو یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے کہ جہاں سے آپ یہ چیز اٹھائیں کہ ایف پی سی سی آئی کے آپ اس جگہ بیٹھی ہوئی آپ یہ کہیں کہ باقی ان کو بھی ڈی ٹی ایس یا ان کے جتنے بھی انچارج ہیں کہیں کہ تمام ایجنٹس کو کہا جائے کہ جس جگہ اپنے بچوں کو یا اپنے کلائنٹس کو لے کر جائیں, چاہے سی سائڈ ہو, چاہے فورٹ ہو, چاہے کوئی پارک ہو, they should take the bags with them and when they come back they should bring everything with them. Yeah, please kindly. You know, I agree, and I think that we started that when we started tours as well. You take your trash bag with you. یہاں تک کہ ہم نے پھر جو ٹریش بیگز استعمال کرنے لگے, we started using ones made of recycled plastic as well. تو وہ ایک طریقے سے it was a given. اور آپ یہ زیادہ تر ینگ اسٹوڈنٹس میں بھی دیکھتے ہیں کہ بس کھڑی ہوئی ہے XYZ جگہ پہ, ادھر بس ونڈو کے باہر پھینک دیا کیونکہ عادت ہے. And to get that knocked out, I would stop the bus, get off, pick it up and hand it to the child in front of 30 other people so that they understand that what they did was wrong. You know, so that's just one example. But جیسے چنگیز صاحب نے کہا ہے کہ سرکاری یہ ایک رسپانسبلٹی ہے, انڈیویجول ٹور گائیڈس نہیں کر سکتے, وہ اپنے گروپ کے حد تک محدود رہتے ہیں ان معاملوں میں. لیکن the problem is that the government very casually passes a policy یا ایک سائن پہ جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے نا لکھنے پہ کہ صفائی نصف ایمان ہے, اگر وہی پیسہ انہوں نے خرچ دیا 100 بیگز لوگوں کے ہاتھ میں دینے میں تو شاید اس چیز کا فائدہ زیادہ ہوتا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ it's very easy for them to make policy, to sit and make a policy. کسی کا کچھ نہیں جا رہا ہوتا سوائے ٹائم, لیکن جو امپلیمنٹیشن پالیسی کی ہوتی ہے نا وہ کسی کو چھو کے بھی نہیں جاتی. اینڈ امپلیمنٹیشن نیڈس ٹو بی آن اے گراؤنڈ لیول, کمیونٹی لیول پہ ہوتی ہے جب آپ کمیونٹی کو انوالو کرتے ہیں لوکل کو, اور پھر جو آپ کی انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں جیسے چنگیز صاحب نے کہا تھا جب آپ پارک انٹر کرتے ہیں اور ایگزٹ کرتے ہیں آپ نے اس چیز کو کنٹین کر لیا, مینیج کر لیا. تو efficient systems like this to put in place is not impossible. It's fairly simple جب آپ گورنمنٹ لیول کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کا ڈیزائر نہیں رہتا تو پھر آپ نہیں کر سکتے. It's that simple. Thank you.
Yeah, एक endorsement है from Almas Tariq that I have traveled with Babar's tour company and Jahanzeb Super Safari and they are both thorough professionals. So, I appreciate that. yeah. और हमें भी मौका दीजिएगा, फरक आपको है, नॉर्थ में ले जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको भी यूज करने की जरूरत है। और फरक कह रही है कि as Jahanzeb said about visiting different holy sites and places in Pakistan of different religions, people are apprehensive of going inside. My suggestion is that a notice should be put up by the government of Pakistan for tourism development that everyone and all from different sects can visit to see these religious places which have an interesting history. So there's a problem inherently in that much of this is private property. Government of Pakistan आके एक private मंदिर पे या एक जो सिर्फ कम्युनिटी को रिस्ट्रिक्टेड है या चर्च जो अपने इदारे और मैनेजमेंट के साथ चलता है, आप आके बस साइन ये नहीं लगा सकते कि कोई भी आ जाए। The idea is कि अगर आपने इन चीज़ों को फैसिलिटेट करना है, आपको उन स्टेक होल्डर से बात करनी है, आपने उनको अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, और आपने जिन लोगों को अंदर जो आने दे रहे हैं आप, उनको एक गाइडेड तरीके से लाना होगा ताकि जो उनके तरीके तौर हों, उनके बिहेवियर्स हों, वो दूसरे के एहतराम को इधर रख के एक तरीके से हों उधर। एंड आई ऑल्सो थिंक दैट I'll give you the example of जैसे हमने कहा था apprehensive होते हैं लोग, I agree, क्योंकि एक तरीके से unfortunately माशरे में एक वो सोच है that the other is not us. So उसमें हमने over 2 years we conducted what we call diversity tours, और diversity tours जो हमने conduct किए थे उसमें we worked with children from mostly underprivileged backgrounds. पहले साल में हमने स्कूल के बच्चों के साथ काम किया जो relatively younger थे, और दूसरे साल में हमने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ काम किया जो बड़े हैं, जिनकी सोच ज़रा सेट होती है इन डिफरेंट थिंग्स, और उनको एक मंदिर, एक मस्जिद और एक चर्च पे लेके गए और उधर दिखाया, और फिर उधर के जो आलिम दीन है या लीडर्स हैं या कम्युनिटी लीडर्स हैं उनसे बात करवाएं कि आप जो भी सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं उसमें, कि ये लिबास आपका ऐसे क्यों होता है, आप नमाज जब पढ़ते हैं ऐसे क्यों पढ़ते हैं, जो भी सवाल किसी के दिमाग में होते हैं, बच्चे के दिमाग में, तो उसका इम्पैक्ट आपको उसी आधे घंटे के अंदर नजर आ गया। जब बच्ची बाहर खड़ी हुई थी और उससे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि इधर तो जाना नहीं चाहिए, पता नहीं जगह साफ होगी कि नहीं, मुझे तो नहीं जाना अंदर, दैट एप्रीहेंशन। और फिर 30 मिनट बाद जब हम बाहर आए तो ये हुआ कि वही बच्ची आगे आके बोलती है कि हम वापस आ सकते हैं, मुझे और सवाल करने हैं, मैं खुद आ सकती हूँ इधर जब मैं आना चाहूँ, मुझे ये नहीं पता था कि मैं अंदर जूतों के साथ भी जा सकती हूँ और बेंच पे भी बैठ सकती हूँ। सो इनहेरेंटली नोबडी इज अगेंस्ट एनीबडी, आप उनको बस एक गुफ्तगू करने का एक मौका दें, और एक ऐसे माहौल में जहाँ उनके ऊपर ना प्रेशर हो और ना कोई जबरदस्ती है। जब आप उस माहौल में दो इदारों को, दो लोगों को, दो कम्युनिटीज को बात करने का मौका देंगे तो फिर समझौता तो एक गलत लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा हूँ, भाईचारे पैदा होता है मामला। सही, बिल्कुल। एंड आई थिंक बस द बॉटम लाइन जो 2-3 दफ़ा लोग पूछ रहे हैं कि इसको हम किस तरह एक ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बना सकते हैं टूर गाइड्स को, और उनको किस तरह हम ट्रेन प्रॉपर्ली करवा सकते हैं, एंड ऑल्सो वेदर लैंग्वेज लेसन्स आर क्रूशल फॉर देम, एंड हाउ आर लोकल गाइड्स बीइंग ट्रेन्ड, इज इट जस्ट हैंड्स ऑन, डू दे टेक कोर्सेज। सो वही बात है कि वी कम बैक टू द बॉटम लाइन कि हम टूर गाइड्स जो हैं उनको किस तरह हम इतना फाल कर दें कि वो ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन भी बन जाए, ट्रेंड भी हो वो हर किस्म के उसमें, वो लोकल लैंग्वेजेस में भी, लोकल हिस्ट्री में भी, नॉलेज में भी। इज इट जस्ट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, क्या किया जा सकता है? जस्ट नाउ समराइज। मैं इसमें बस 2 मिनट लेना चाह रहा हूँ because I think Chingiz Saab and Babur will also answer this, कि as far as making it lucrative, जब तक आपकी फुटफॉल उस लेवल तक नहीं बढ़ती, जैसे मैंने आपको इस्तांबुल का एग्जांपल दिया था, तो ये एक मैस लेवल पे ऐसे लुक्रेटिवनेस इसकी नहीं पैदा होती। लेकिन जब कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मैंने कहा था, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को उन कंपनियों के जरिए लोगों को एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देने का मौका दें, लेने का मौका दें। सो इफ समवन इज ट्रेन्ड एट XYZ और पिथम और कॉथम, तो अगर वो सुपर सवारी पे आए या रोवर के पास आए या चंगेज साहब के साथ काम करें, तो फिर उस डायरेक्शन में जा सकते हैं जहाँ इनका इकोनॉमिक बेनिफिट आगे हो सकता है, क्योंकि ये इदारे लोगों को केटर करते हैं।
तो फिर उनको भी ये नहीं लगेगा कि जो हमने इतना एफर्ट डाला है सीखने में, करने में, सर्टिफाई होने में, कुछ इसका सिला ही नहीं मिला. So that will be where the lucrative aspect of it comes in. And as far as the language courses are concerned, yes, I think it's always better for you to have your local guides, क्योंकि आपकी local economy पे direct impact होता है, language के knowledge है, culture का knowledge है, सब कुछ का knowledge है. और उसके साथ कभी-कभी हमें ये भी लगता है कि अगर आपका guide फर अंग्रेजी नहीं बोल सकता ना, तो उसकी quality कोई खराब होगी. I think that is a bit of a colonial hangover. That's the word I would use. क्योंकि बाहर जब मैं जाता हूँ उधर भी जो आपके गाइड्स, चाहे इस्तांबुल में देख लें, आप थाईलैंड में देख लें, वियतनाम में देख लें, कहीं भी बहुत बहुत टूटी हुई इंग्लिश होती है, इस हद तक कि आपको शायद समझ भी ना आए, लेकिन उनका काम पूरा होता है, लोग उनका मजाक नहीं उड़ाते. यहाँ हमें मसला हो जाता है कि अगर कोई सही तरीके से बोल नहीं रहा या इस तरीके से खड़ा नहीं है तो वो उसकी क्वालिटी खराब होती है. I think we need to get over that and understand कि अगर कोई आपको एक quality service दे पा रहा है as a local guide, it's okay. They don't have to speak perfect English to be able to give you a brilliant experience. Very right. देखिए गुजारिश है कि गवर्नमेंट अगर भी अगर कोई कदम नहीं उठाई, there are private वो एक कोर्स इसका भी डाल सकता है साथ एज अ टूर गाइड का, और इंडिविजुअल भी लोग कर सकते हैं. कि अगर ये पाकिस्तानी लोकल है उनकी ज्यादा है कि वो कहेंगे कि तुम्हारी अंग्रेजी का एक्सेंट अच्छा नहीं था, तुम्हारा एक्सेंट अच्छा नहीं था अंग्रेजी का और तुम्हारा ये था. लेकिन अगर यकीन करें कि फॉरनर्स अगर आते हैं वो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं तो चले मेरी तो थोड़ी सी बेहतर है. लेकिन अगर कोई यंग टूर गाइड भी है और उनको अपनी जबान में कुछ गलती करके भी, ग्रामेटिकल मिस्टेक करके भी समझा रहा है, तो दे डोंट माइंड, वो बिल्कुल उसको सपोर्ट करते हैं. आप बिलीव करेंगे, बिल्कुल सही. तो हम ये कर सकते हैं. लेकिन जैसे हम 3 लोग तो आ जाए, अगर हम 3 मिलके और 2-3 को जोड़कर हम कोई लेट्स मेक इट अ क्लब, लेट्स मेक इट अ इंस्टीट्यूट जहां हम अपनी अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक बच्चों को कोर्सेज, कोई कोर्स बनाकर आगे हम उसका एडवर्टाइज करें. अब तो आपको पता ऑनलाइन सारा भी शुरू हो गया है, तो मकसद पैसे कमाना नहीं है, मकसद एक अवेयरनेस क्रिएट करना है. और अगर हमारी वजह से किसी बच्चे को नौकरी मिलती है और कोई काम मिलता है तो ये एक सदका जारिया है. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. बहुत जबरदस्त ख्याल है चंगेज साहब, बिल्कुल. बहुत यही दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि यही चीज़ें करें ताकि इन लोगों को, और फिर ये लोग जो है वो आप जैसे लोगों के साथ या कोई टूर ऑपरेटिंग कंपनीज के साथ हुकअप हो सकते हैं, उनको भी एक काम भी मिल जाएगा और हमारे जो मकसद है ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म वो भी हो जाएगा. बाबर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? अच्छा देखिए, अभी सैडली मैं ये कहूँगा कि जो टूर गाइड का प्रोफेशन है वो इतना लुक्रेटिव नहीं है. उसकी 2 वजूहत है. एक वजह तो ये है कि द मेजर चंक ऑफ टूरिज्म दैट वी गेट इज फॉर लेट्स जस्ट से 4 to 5 months. ऑन एन एवरेज आप 3 to 4 months कर लें कि नॉर्थ में टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ द मेन टूरिज्म इन पाकिस्तान राइट नाउ. तो ज़्यादातर गाइड्स जो इस वक्त सिस्टम चल रहा होता है, अदर दे आर ऑन पर डे बेसिस, और कंपनी उनको कुछ मंथ्स के लिए हायर कर लेती है. बहुत मिक्स एंड मैच सिस्टम चल रहा होता है. तो उनकी मेन अर्निंग्स उसी मंथ्स में होती हैं. और मेजॉरिटी ऑफ द टूर गाइड्स दैट वी आर वर्किंग विद, दे आइदर डू इट एज अ साइड प्रोफेशन, और सिंस दे हैव पैशन फॉर इट, या साथ में कुछ ना कुछ और भी चल रहा होता है. सिंस इस वजह से ये एक बहुत मेजर वजह है जिसकी वजह से नहीं है. इसका मुझे जो सोल्यूशन पर्सनली नज़र आता है कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जब बनाया जाएगा कि आइदर ही और शी इज़ अ सर्टिफाइड टूर गाइड, उसमें आपके एजुकेशन सिस्टम रोल प्ले करेगा. उसके बाद द कंपनीज they take care of the they make sure that there is more importance given to people who are trained in this and are certified in this, and then they have a career trajectory कि उनका आगे कोई गेन मिल रहा है, there is an objective. तो इस तरह करके अगर पूरा सिस्टम बनाया जाएगा तो इसको ज़्यादा लुक्रेटिव भी बनाया जा सकता है, और सिर्फ एक इस थोड़ा प्रोफेशन से इसको सही तरीके से लोग इसको अडाप्ट कर सकते हैं. वरना ये जो अभी जिस तरह चलता है कि साइड में कुछ और भी कर रहे हैं, कुछ मंथ्स कुछ और भी कर रहे हैं, इसी तरह से लोग वर्क करते रहेंगे. देखो बाबा, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें. आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, जो हम लाइसेंसेस की बात करते हैं, जो हम इन चीज़ों की बात करते हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप प्रोसीजर पाकिस्तान में है इन चीज़ों के लिए, वो ना सिर्फ यूथ को
लेकिन youth run companies and any new entrance into this industry will be driven away by the for lack of a better word hassle that is created just to be able to certify yourself. तो जब आप खुद सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को या लाइसेंसिंग के प्रोसेस को इतना मुश्किल कर देते हैं छोटी कंपनीज का या इंडिविजुअल्स का, तो फिर खुद बंदा पीछे हट जाएगा और बोलेगा ये करने की तो जरूरत मुझे है ही नहीं, जब इतनी ख्वारी मेरी हो रही है आई कैन जस्ट डू इट ऑन माई ओन, मेरे पास पैशन है, एक्सेस है, इंफॉर्मेशन है, लोग हैं. तो फिर अगर सिर्फ ये बैरियर मेरे सामने इतना बड़ा खड़ा किया जा रहा है जस्ट सो आई कैन कंटिन्यू टू डू दिस, इट्स नॉट वर्थ इट. तो यू हैव टू मेक पीपल बिलीव दैट दिस इज नॉट अ हैसल, लेकिन इससे इनकी ही बेहतरी है कि आपको लाइसेंसिंग में ये फैसिलिटेशन हो जाएगी, आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ये एक्सेस मिल जाएगा. यू गिव पीपल दैट, मेक इट इजी फॉर देम. अगर आप इतना मुश्किल कर देंगे तो बंदा बोलेगा कि यू नो मैं तो 10 फुट दूर ही रहूंगा इन अदालतों से. Absolutely. लेकिन आज हमने पिछले दिनों में देखा है कि हाउ टेक्नोलॉजी हैज प्लेड अ रोल इन मेकिंग थिंग्स इजियर. तो इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत आसान है कि हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और इन प्रोसीजर्स, इन सर्टिफिकेशंस, इन लाइसेंसिंग, जैसे हमारे बहुत से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया है और चीज़ें बहुत बेहतर बनी हैं कुछ. बिल्कुल ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. ऑफ कोर्स इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट कहीं तो वी हैव टू स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक चीज़ें डेवलप. बिल्कुल And मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट से बेहतर और कौन सी गवर्नमेंट हो सकती है, because they have been very keen on promoting local tourism from day one. From the time that they came on, they've been talking about it. So we should try and change what they're talking about into action now and start doing things that can actually make them see the right way. This was a very interesting and informative point that you just raised, Jahanzeb. I didn't know that ये licensing वगैरह के लिए भी इतने hassles हैं. So this is something we will definitely include in our working paper also, that they should make that into an easier process. And yes, like Babar said, it should be online now. It should definitely be an easy process. And जो licensed हो उनकी license online पता चलनी चाहिए कि ये tour guides हैं जो licensed हैं, ये tour operators हैं जो licensed हैं. So that people when they look. जी मैं इस चीज, I'm sorry I'm cutting you off. I just want to add one thing चाहिए सब कि मैंने ये भी देखा है कि जब हमारी बातचीत हुई है इन्हीं इदारों से, आप कहने जो लाइसेंसिंग ऑफिसर्स आपके हैं, एक समझ बंदे के शोबे की उनको शायद ना हो, उनको भी अपडेट करने की जरूरत है. जब मैं टूर बोलता हूँ ना तो जो इदारा है उनके दिमाग में ट्रैवल एजेंसी आ जाती है, टूर ऑपरेटर आ जाता है. जब मैं टूर बोल रहा हूँ, मैं सिटी टूर भी बोल सकता हूँ, मैं एक इंडिविजुअल गाइडेड टूर, मैं इंडिविजुअल गाइड भी हो सकता हूँ जो इंडिविजुअल टूर्स लोगों को देता है. लेकिन अगर उन्होंने मुझे वही सिस्टम देना है कि आप अपने ऑफिस के नक्शे से फिट करें, इतने आप अपने एम्प्लॉइज बताएं, इनकी डिग्रीज हमें दें, तो फिर आपका काम ही नहीं हुआ. वो मैं तो ट्रैवल एजेंसी हूँ नहीं, तो फिर मैं ये कहाँ से दूंगा आपको, अगर मुझे फिर आगे बढ़ाना है इसमें कोई फ्रेमवर्क है ही नहीं. मेरा ख्याल है आप भी उन लोगों से मिले हैं, यकीनन आप दोनों भी मिले हैं, मैडम भी मिली होंगी. उनका जो उनका कैलिबर है या जो उनकी सोच है या जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, उनको खुद टूरिज्म के बारे में शायद उतना ना पता हो कि वो सिर्फ उन्हें ये पता है कि अगर कोई आके बात करता है तो उसे कहना ये भैया फॉर्म भर के लाओ, इतनी फीस है, इतना अलहदा से खर्चा है और ये वाले डॉक्यूमेंट लेकर आओ तो तुम्हारा लाइसेंस तुम्हें मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू जैसे हुआ. ठीक है ना. अब आप देखिए, अभी मैडम ने बात की मिस समझी ने कि गवर्नमेंट्स, यस, what I have seen in the northern areas, or maybe it is because of the CBAC, thanks to China again, इस्लामाबाद से मानसेरा जब हम ग्रुप लेकर जाते, बालाकोट या नारायण लेकर जाते थे तो वापसी पे हम 2 घंटे एक्स्ट्रा रखते थे कि अगर हम अहमदाबाद मानसेरा में कहीं फंस के ट्रैफिक के अंदर तो आगे हमारी फ्लाइट्स हैं रात को, तो हम 2 घंटे एक्स्ट्रा रखते थे. और अगर कुदरत की वजह से वो निकल आते थे तो हम फिर इस्लामाबाद अगर 4 घंटे पहले पहुंच जाते थे तो उनको फिर किसी मॉल में भेज देते थे कि भाई आप 2 घंटे और भी गुजारने. लेकिन अब आप ये देखें जो हजारा मोटरवे एक्सप्रेस वे बनी है, हमारा वो 3.5 घंटे का रास्ता कम हो गया नारायण का इस्लामाबाद से. और जो स्वात मोटरवे बनी है उसमें भी जो है टनल्स बनने के बाद हमारा 8 घंटे का रास्ता 5 घंटे 4.5 घंटे पे आ गया, विच इज अगेन I say maybe of the government interest or maybe of the thank you to China जिनको अपने इंटरेस्ट के अंदर ये रोड्स जो CPEC के लिए चाहिए थी. One more thing,
फिर आपने वो देखे होंगे वुडन स्मॉल पॉट्स, व्हाट डू यू कॉल देम एक्चुअली, वो जो केपी के गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जगहों पे शादान वगैरह में और बनाए हैं। जी सर, वो है, एक छोटा सा रूम है, साथ उसके वॉशरूम बाहर है। तो ये इन्होंने किया, काफी काम किया। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वन थिंग, 1982 व्हेन आई वेंट टू स्वात, तो वहाँ पीटीडीसी के शेडेस बने हुए थे, नॉट टॉकिंग 1980s। वो काफी फासले पे दो शेडेस जुड़े होते थे 1 बेडरूम के। तो मैं और मेरी फैमिली और मेरे दोस्त की फैमिली थी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई शुड टेल यू कि हम लोग वहाँ रात को ठहरे, अक्टूबर में सख्त सर्दी थी। तो मेरे साथी ने उसको कहा कि भाई सुबह नमाज के लिए पानी चाहिए होगा गर्म। मैंने कहा साहब सुबह आप नलका खोलें, गर्म पानी आएगा। जंगल बियाबान के अंदर, दरख्तों के अंदर, एक शैले दूसरे शैले से बस 200 गज दूर। अच्छा भी सो गए। सुबह माय फ्रेंड नॉक मी, क्या हुआ? कह रहा यार बड़ी हैरत की बात है, मैंने नलका खोला गर्म पानी आ रहा है, मुझे नहीं, जो पाइपलाइन ही कोई नजर नहीं आ रही है, सब क्या है? मैंने कहा अच्छा चलो, हल्का दिन निकला तो हमने कहा जरा जाके देखें मामला क्या है। तो जाके बैक साइड पे देखा तो उन्होंने एक लकड़ी का स्टैंड बनाया था जिसपे एक उन्होंने, आजकल तो फाइबर ग्लास की टैंकियां आ गई, जब नहीं थी लोहे की टैंकी लगी थी, और चौकीदार रात को 3 बजे वो लकड़ी जला के आग लगाता था। आप बताइए रात को 3-4 बजे वो आग से जलाता था कि 5 बजे जब नमाजी उठे तो उसको गर्म पानी मिलना चाहिए। तो ये सर्विस थी जो मैंने पीटीडीसी के 1980s में भी देखी। और अब जो है ये गीजर्स होने के बावजूद आप रो रहे थे कि पानी नहीं आया और ये हो गया। तो वो सारी बातें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि नो डाउट, आई डोंट नो, आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, मेरे लिए कोई वो नहीं है, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट्स के निस्बत पहले टीडीसीपी ने कुछ काम किया था, रोड्स बनाए। क्योंकि देखें रोड्स बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे बस की बात ही नहीं है। गवर्नमेंट को सड़क निकाल के देनी है, होटल्स, पेट्रोल पंप, वॉशरूम। हमारी आज भी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप के जा रहे हो गिलगित, तो 50-50 किलोमीटर के ऊपर कोई वॉशरूम नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई बाथरूम, कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और अगर जो पेट्रोल पंप के ऊपर बाई लॉ में है कि हर पेट्रोल पंप जो है 2 बाथरूम रखेगा, लेकिन वो ऐसे बाथरूम में आप जाए तो आप वापस आ जाएंगे कि इससे बेहतर मैं नहीं करूँगा। तो ये चीजें हैं। दिस थिंग गवर्नमेंट ने लिखा, हनीफ रिन साहब बड़े अच्छे मेरे मोहतरम दोस्त और हमारे साथी हैं, उन्होंने बेतहाशा जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जब उनकी मीटिंग हो रही थी और दूसरी गवर्नमेंट के साथ, ये सिंध गवर्नमेंट के साथ या केपी के गवर्नमेंट साहब, वो कहते थे कि भाई खुदा के लिए किस तुम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क के साथ साथ को बाथरूम तो बना दे। वंस वी हैड अ वेरी बिग ग्रुप, आप बिलीव नहीं, उनमें क्योंकि खवातीन भी होती हैं, बैंक के लोग थे, 150 लोग थे। वी हैड टू टेक अप फाइबर ग्लास, वो एक पोर्टेबल बाथरूम होता है, वो ले जा रहा था। मैंने उससे पहले उन्हें एक और राय दी, मैंने कहा जी कुछ भी ना करें। हम फौज में ये करते थे कि जब एक जगह कैंपिंग होती थी वहां जाके हम कनात लगाते थे छोटी सी, उसका 3 दरवाजे होते थे कनात के, 3 तरफ से वो कनात होती थी, सामने वो एक पर्दा होता था, उसके बाद एक स्टूल रखते थे, उसके बाद एक लोटा होता था। अब अगर वो आप जंगल में यूज कर रहे हैं, अब अगर उसका तरीका क्या है कि भाई ये पर्दा लगा है, तो दरवाजा नहीं, उसने कहा अगर लोटा नहीं है तो इसका इट इज ऑक्युपाइड, और अगर लोटा बाहर पड़ा है तो इट इज वेकेंट। दीज आर द थिंग जो हमने, हमारी मजबूरी, हम क्या करें जब हमारे पास लेडीज हैं, मर्दों का क्या है, लड़कियां हमारे साथ हैं, खवातीन हैं, उनको हम कहाँ लेके जाएंगे? और 100 किलोमीटर तक। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दियोसाई गए थे, हम भी अपने साथ अपना पोर्टेबल टॉयलेट लेकर गए थे, हम ओवरनाइट हम ठहरने वाले थे, लेकिन बिल्कुल वहाँ तो कुछ है ही। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। और इसी तरह जब ग्वादर भी जाते हैं 10-10, 12-12 घंटे, बताइए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। काम है ना जी, गवर्नमेंट का काम है, कम से कम ये तो करे। होटल हम बना रहे हैं, रेस्टोरेंट हम बना रहे हैं, लेक्स को लुक आफ्टर कर रहे हैं, एक सड़क बनाना है, एक सड़क के किनारे हर 25 किलोमीटर, अच्छा मैं कहता चार्ज कर दो भाई आप, बट वहां पे वॉशरूम बनाए, एक आदमी रखें, उसको जो आए 20 रुपए दे। अभी जब हम जाते हैं बिल्कुल आप पे करते हैं वहाँ पे। हम जो केबल कार वगैरह पर टाटा है, वहाँ पे बहुत साफ सुथरे अच्छे वॉशरूम है, 20 रुपीज आप ज्यादा कर देंगे, आई डोंट रिमेम्बर, बट फैसिलिटी इज देयर, यू नो। तो फैसिलिटी तो घर में आप भी नहीं है, बच्चे भी है, मैं भी क्यों नहीं, ये चीज पंजाब गवर्नमेंट ने रियलाइज आई थिंक की है, क्योंकि इन्होंने ये इस चीज का बहुत किया है काम।
اور ان کے موٹر وے پہ جگہ جگہ راستے پہ انہوں نے ٹوائلٹس کا انتظام کیا ہوا ہے. ٹوائلٹس آپ 50 روپیز دیں, یو وانٹ ٹو جسٹ یوز دا ٹوائلٹ, یو وانٹ ٹو ٹیک اے شاور آپ 200 روپے دیں. Apparently they are like 5-star hotel toilets, so it can be done. If there is a will, there is a way. اور یہ کوئی نئی چیز نہیں. اگر آپ یورپ جائیں, یو کے کہیں جائیں تو وہاں واش روم جانے کے لیے 20p کا پوائنٹ ڈالیں گے تو دروازہ کھلے گا. اچھا وہاں کی بھی ضرورت نہیں. بالکل تھرو یورپ دروازہ کھلا, یو یوز اٹ, یو کم بیک, واپسی میں وہ اوپن ہو جاتا ہے. تو مقصد جناب یہ کہنے کا تھا کہ یہ آپ ہمارے وہ بازو ہیں کہ جو ہماری ان باتوں کو جو ہم نے آج آپ سے گزارشات پیش کی یا ہم نے تھوڑا ہائی لائٹ کیا, ان میں کچھ معاملات ایسے بھی تھے جو ہم ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور کچھ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا ہے. وہ کائنڈلی ہماری گزارش ہے کہ آپ بھی تھوڑا اس پہ آگے فارورڈ کریں, پھر ہم اس کو فالو اپ کریں, پھر اس کو مہربانی. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے بہت ٹائم دیا. تھینک یو. I'm always available. I'm sure both of them will be always available. جب بھی آپ ٹورزم کے بارے میں کوئی وہ کرنے کے لیے کچھ بھی آپ قدم اٹھائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. Thank you, all three of you, Jafar, Jazib, Babar, and everybody who has been watching. Everyone, thank you. Hafiz, and میں پھر ابھی کانٹیکٹ کروں گا. اگر کائنڈلی آپ ان کو میڈم کے پاس اپنے نمبر دے دیں, میں بھی اپنا نمبر دوں گا. She has the number, she can exchange. گروپ میں سب کے نمبرز ہیں. ٹھیک ہے میم. Thank you. Thank you. اللہ حافظ. Thank you. Thank you.